제가 좀 중요한 얘기를 여러분한테 드릴 겁니다. Hoy quiero hablar algo importante con você. 여러분의 교회만 생각하지 말고 No piensen que esta es su iglesia, 브라질 전체를 생각하시고 sino piensen que es para toda Brasil. 세계복음화를 생각하시면서 말씀을 들으시기 Y 바랍니다. piensen en la evangelización mundial para escuchar esta palabra. 저희가 브라질에 온 지 한 2주 정도 지났습니다. Pasaron 2 semanas desde que estamos en Brasil. 3,000개 교회 목회하는 목사님도 만났고 Nos encontramos con un pastor que tiene 3,000 iglesias. 100개 교회 정도를 가지고 있는 목사님들도 만났습니다. Nos encontramos con otro pastor que tiene 100 iglesias. 참 훌륭하신 분들이셨어요. Son personas muy admirables. 근데 죄송하지만 Pero me da pena decir, 하나님이 브라질 복음화를 위해서 그들을 선택하지 않으셨습니다. pero creo que Dios no ha elegido a estas personas para la evangelización de Brasil. 그리고 지금 여기 왔습니다. Y estamos aquí ahora. 저에게는 딱 이틀 시간 남아 있습니다. Nos quedan 2 días con ustedes. 브라질의 마지막 사역으로 이 교회로 왔습니다. Entonces es nuestro último tiempo en Brasil aquí con esta iglesia. 저희가 브라질 오기 전에 콜롬비아에 있었습니다. Antes de estar en Brasil, ficamos en Colombia. 다음 주에 미국 가고 La próxima semana vamos a Estados Unidos 그 다음 주에 멕시코로 갑니다. y la próxima semana vamos a México. 올해만 6개월 정도를 순회하고 있습니다. Este año recorremos 6 meses. 저희는 그 나라 살릴 사람을 찾으러 갑니다. Nosotros vamos a buscar a cada país la persona que va a salvar a ese país. 그 사람이 찾아지면 그 나라 살려냅니다. Y si esta persona se encuentra, esta persona salva a su país. 우리가 브라질 온 이유는 La razón por la que venimos a Brasil 세계복음화하려고 왔습니다. es para hacer la evangelización mundial 또 우리 살아있을 때 durante nuestros días. 우리 손으로 세계복음화를 완성한다. Con nuestras manos hacer la evangelización mundial. 그 마음으로 왔습니다. Con ese corazón venimos. 그럴 수 있는 내용이 있습니다. Y tenemos el contenido para hacerlo. 그럴 수 있는 말씀이 있습니다. Está la palabra para hacerlo. 전도의 전략이 있습니다. También la estrategia de evangelismo para cumplirlo. 지난 몇십 년을 준비시켜 주셨어요. Durante las últimas décadas Dios nos ha preparado. 누구한테 이걸 줘야 되냐? ¿Y a quién debemos de compartir esto? 그 나라 예비된 제자한테 이 중요한 성경의 복음과 성경의 전도를 전달해야 됩니다. Debemos de compartir este evangelio de la Biblia y este evangelismo de la Biblia tan importante a los discípulos preparados en cada país. 큰 교회 목사님들 만났는데 Nos encontramos con pastores de iglesias grandes. 죄송하지만 못 알아들으셨어요. Y me da pena decir, pero no entendieron. 본인 목회에 도움되는 이 정도로 생각하십니다. Piensan que tal vez es algo beneficioso para su propio ministerio. 제가 지금부터 하는 얘기는 한 2000년 동안 분명히 성경에 있는데 2000년 동안 감추어졌던 겁니다. Y voy a hablar de algo que está en la Biblia, pero ha sido oculto durante 2000 años. 정말 여러분이 알아듣는다면 Si verdaderamente ustedes entienden, 하나님 이 교회를 통해서 브라질을 살릴 겁니다. entonces Dios va a salvar a Brasil a través de esta iglesia. 절대 작은 일이 아닙니다. No es algo pequeño. 어마어마한 이 말씀을 좀 전달할 겁니다. Vamos a compartir una palabra que es muy grande. 이게 포가 아니어서 죄송한데 Y me disculpo porque no es portugués, 스페니쉬로 최선을 다하겠습니다. pero vamos a esforzarnos lo más posible en español. 여러분 지금 아무것도 생각하지 마시고 Por favor, no piensen en nada más, 말씀을 들으시되 sino cuando escuchen la palabra, 하나님이 브라질 복음을 위해서 나를 선택하셨다. piensen que Dios los ha elegido para la evangelización de Brasil. 이렇게 생각하시는 말씀을 들으시길 바랍니다. Piensen así y escuchen la palabra, por favor. 지금 브라질 사람들이 놓친 게 뭔지, ¿Qué es lo que han perdido los brasileros? 전 세계 교회가 놓친 게 뭔지, Y lo que han perdido todas las iglesias del mundo. 왜 초대교회 같은 역사가 안 일어나는지 ¿Por qué no ocurre una obra como la iglesia primitiva? 여러분이 답을 얻으셔야 됩니다. Tenemos que tener la respuesta de esto. 시작하겠습니다. Vamos a comenzar. 우리 사도행전 18장을 보겠습니다. Me gustaría leer Atos 18. 성경을 여러분들 찾을 겁니다. Entonces vamos a leer mucho la Biblia. 성경을 구하시기 바랍니다. Por favor, consigan una Biblia. Atos 18. 사도행전 18장 24절로 28절입니다. Atos capítulo 18, versículos 24 al 28. Voy a leer. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá,
fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 여기 아볼로라는 사람이 나옵니다. Vemos a un hombre llamado Apolos. 나중에 아볼로는 이 사건 이후에 초대교회의 큰 인물이 됩니다. Después de este evento, Apolo se vuelve una persona muy grande en la iglesia primitiva. 근데 아볼로에 대한 평가가 이렇습니다. Pero la Biblia nos habla de Apolos, 성경에 능통하다. que es poderoso en las escrituras. 그러니까 성경에서 표현하기를 성경에 능통하다. La Biblia misma nos habla que él es poderoso en las escrituras. 대단한 사람이겠죠. Entonces es alguien muy 이스라엘 impresionante. 백성들은 성인이 되려면 모세오경을 외워야 됩니다. Los israelitas, para ser reconocidos como adultos, tienen que memorizar el Pentateuco de Moisés. 그 중에서도 능통하대요. Y dentro de todos ellos, él es poderoso. 대단한 사람이잖아요. Una persona muy impresionante. 그리고 언변이 좋대요. Y él es elocuente. 말을 잘한답니다. Habla muy bien. 그리고 또 성경의 원어에 보니까 학문이 많답니다. Y viendo en otro texto podemos ver que era con alta educación. 성경이 능통하고 Es poderoso en las escrituras. 정말 많이 공부했고 Y él habla muy bien. 말을 잘해요. Y también conoce mucho. 그리고 25절에 일찍 주의 도를 배웠답니다. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. 예수님에 대해서 알아요. Sabe de Jesús. 그리고 열심히 예수님에 대해서 관한 것을 가르칩니다. Y también enseña muy diligentemente lo concerniente a Jesús. 참 대단한 인물입니다. Entonces es verdaderamente alguien impresionante. 성경을 잘 알고 Entonces conoce bien la Biblia. 학문이 많고 Y él tiene también mucha educación. 언변이 좋고 Habla muy bien. 열심히 있고 Y también él se esfuerza. 예수님을 잘 알고 Conoce a Jesús. 예수님을 가르치는 인물. Enseña de Jesús. 거의 완벽하다고 할 수 있습니다. Se puede decir que es casi perfecto. 여러분 주위에 이런 사람들을 찾기가 쉽지 않을 겁니다. Y no es fácil encontrar a personas así alrededor. 오늘날 교인들은 성경도 거의 안 읽으니까요. Porque la mayoría de personas casi ni siquiera lee la Biblia. 많지가 않을 겁니다. Casi no hay personas así. 이런 사람이 여러분 주위에 있다 칩시다. Pero si hay una persona así alrededor de ustedes, 얼마나 대단한 사람일까요? ¿qué tan impresionante será él? 지금 브라질의 많은 목회자들이 요 수준입니다. Pero muchos pastores brasileños están en este nivel. 정말 하나님 사랑하고 Aman mucho a Dios. 성경 공부 열심히 하고 Se esfuerzan en estudiar la Biblia. 성경 잘 알고 Conocen bien la Biblia. 열심 가지고 교회를 섬기고 Y ellos son diligentes en servir a la iglesia. 예수에 관한 것도 얘기합니다. Hablan de Jesús. 그런 사람이 전 세계에 많아요. En todo el mundo hay muchas personas así. 근데 이 아볼로가 하나를 놓쳤습니다. Pero este Apolos perdió una cosa. 이 아볼로가 놓친 그 하나가 지금 전 세계가 동일하게 놓쳤습니다. Y esta cosa que perdió Apolos, todo el mundo hoy ha perdido. 이 아볼로가 하나를 몰랐어요. Apolos no sabía una cosa. 근데 아볼로 같이 전 세계 사람들도 지금 하나만 모르고 있습니다. Pero todas las personas del mundo, igual que Apolos, no conocen una cosa. 너무 뛰어난 인물인데 하나를 모르고 있어요. Y es una persona muy destacante, pero no conoce una cosa. 성경이 능통한데 Es poderoso en las escrituras. 공부 많이 했는데 Y estudió mucho. 말 잘하는데 Habla muy bien. 열심히 있는데 Y se esfuerza mucho. 예수님도 알고 있는데 Conoce a Jesús. 열심히 가르치고 Y 있는데 enseña diligentemente. 하나를 놓쳤어요. Pero ha perdido una cosa. 아볼로가요. Mas Apolos ha perdido una cosa. Una cosa. 근데 이게 하나 놓친 이게 뭐냐? Pero ¿qué es esta cosa que ha perdido? 성경의 핵심을 놓쳤어요. Ha perdido el núcleo de la Biblia. 하나를 놓쳤는데 그게 핵심이라. Perdió una cosa que es el núcleo. 핵심만 놓쳤어요. Solo ha perdido el núcleo. 아주 심각한 일입니다. Esto es algo muy grave. 지금 아볼로 같이 전 세계가 동일하게 아볼로처럼 놓치고 있습니다. Igual que Apolos, todo el mundo hoy está perdiendo este núcleo. 뭘 놓치고 있냐? ¿Qué está perdiendo? 이 아볼로 설교하는 걸 보고 브리스가 부부가 데려다가 가르쳐 줍니다. Después de la pregación de Apolo, Priscila y Aquila lo escuchan y lo llevan aparte. 26절에 보니까 브리스가 부부가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 도와줍니다. Versículo 26, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 아볼로가 완전히 바뀌어버렸어요. Y Apolos cambia completamente. 27절, 28절에 보면 Si vemos el versículos 27 y 28, 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주는 인물이 되어버렸습니다. vemos fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 어떻게 바뀌었냐? Pero ¿cómo cambió? 28절에 보면 Versículo 28. 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기미르라. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 28절이
핵심입니다. Este es el núcleo del versículo 28. 아볼로가 뭘 놓쳤냐? ¿Qué es lo que había perdido Apolos? 예수가 그리스도라는 사실을 놓쳤었어요. La verdad que Jesús es el Cristo, 예수가 그리스도다. que Jesús era o Cristo. 예수님을 믿는가 하고 예수를 그리스도로 믿는가 하고 틀린 말입니다. El creer en Jesús y el creer en Jesús como el Cristo es diferente. 내가 조금 더 설명드리겠지만 Voy a explicar más adelante. 아볼로가 너무 훌륭합니다. Pero Apolos era muy destacante. 근데 뭐만 몰랐냐? Pero ¿qué es lo que no sabía? 예수가 그리스도라는 이 사실만 몰랐어요. No sabía la verdad que Jesús es el Cristo. 여러분 예수 그리스도가 아닙니다. No es simplemente Jesucristo, 예수가 그리스도입니다. que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 믿는 사람이 예수 그리스도라고 하는 거예요. Y las personas que creen que Jesús es o Cristo pueden confesar Jesús Cristo. 예수가 그리스도라는 이 말이 뭐냐? Pero ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 이게 복음입니다. Esto es el Evangelio. 예수가 그리스도 이게 성경 기록의 목적입니다. El hecho que Jesús es el Cristo es el objetivo del registro de la Biblia. 궁금하시겠지만 한 번 더 살펴보겠습니다. Y yo sé que tienen curiosidad, pero vamos a investigar un poco 사도행전 más. 18장 지금 읽었던 내용을 잘 기억하고 계세요. Por favor, recuerden, lembren bien ese contenido de Atos 18. 너무 훌륭한 아볼로가 하나를 놓쳤다. Apolos, que era muy destacante, perdió una cosa. 예수가 그리스도란 그 사실을 놓쳤다. Perdió la verdad que Jesús es el Cristo. 그게 성경의 핵심입니다. Pero esto es el núcleo de la Biblia. 살펴보겠습니다. Vamos a ver 과연 성경이 왜 기록되었냐? por qué fue escrita la Biblia. 성경 기록의 목적이 성경에 나와 있습니다. La Biblia habla de cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia. 요한복음 20장 31절입니다. Vamos a ver Joao 20:31. Joao 20:31. Joao capítulo 20, versículo 31. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이 성경을 왜 기록했냐? ¿Por qué fue escrita esta Biblia? 이 성경 기록의 목적이 나옵니다. Nos dice por qué fue escrita toda esta Biblia. 왜 기록되냐? ¿Por qué fue escrita? 너희로 Para que vosotros creáis 하나님의 아들 그리스도이심을 que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 믿게 하려고. Para que lo creáis. 그래서 기록됐답니다. Para esto fue escrito. 그렇게 믿어야지 생명을 얻는다. Y creyendo de esta forma tenemos vida en su nombre. 생명 얻는 건 따로 오는 거예요. El tener vida es algo que viene después. 어떻게 믿어야지 생명 얻습니까? ¿Cómo tenemos que creer para tener vida? 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 생명 얻습니다. Nos es preciso creer que Jesús es el Cristo para que tengamos vida en su nombre. 그래서 이 성경은 예수께서 그리스도이심을 믿게 하려고 기록된 겁니다. Por eso esta Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 많은 사람들이 예수가 그리스도다 이 말 뜻을 모르고 있어요. Muchas personas no saben qué significa que Jesús es o Cristo. 그리스도의 뜻도 모르고 있을 뿐만 아니라 예수가 그리스도라는 뜻을 모르고 있어요. No solamente no conocen el significado de la palabra Cristo, sino no saben qué es Jesús es el Cristo. 아볼로처럼 전 세계 사람 기독교인들이 예수가 그리스도라는 이 말을 놓쳐버렸습니다. Igual que Apolos, muchos cristianos han perdido el significado de estas palabras. 근데 그게 성경의 기록의 목적입니다. Pero aquí nos dice que para esto fue escrito este libro. 여러분 성경 많이 읽으시죠? Ustedes han leído mucho la Biblia 성경에 핵심이 있습니다. y la Biblia tiene un núcleo 이 전체를 통해서 설명한 요지가 있단 말이에요. y hay algo que quiere explicar a través de 그 todo 핵심 esto. 중에 핵심이 뭐냐? Pero ¿cuál es el núcleo de esto? 예수가 그리스도다. 그거 믿게 하기 위해서 기록된 겁니다. Toda la Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo. 그렇게 믿어야지 생명을 얻습니다. Y creyendo de esta forma tenemos vida. 자, 한 번 더 얘기해 보겠습니다. Vamos a hablar con una cosa más. 요한 1서 5장 한번 보겠습니다. Vamos a ver Primera de Joao 5:1. Primera de Joao capítulo 5 versículo 1. 여러분 지금 마음을 열고 들으시길 바랍니다. Espero que abran la puerta de su corazón para poder escuchar. 제가 알기로는 약 2000년 동안 감추어져 있던 거예요. Que yo sepa, esto ha sido oculto por más de 2000 años. 요한일서 5장 1절. Vamos a leer Primera de Joao 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 여기 보면 하나님께로부터 난 자가 누군지를 설명하고 있습니다. Aquí nos dice quién es nacido de Dios. 누가 하나님께로부터 납니까? ¿Quién es nacido de Dios?
예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난대요. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. 여러분 좀 정리됩니까? Entonces no sé si tiene la idea. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자고 Entonces los que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하려고 성경에 기록됐고 Y la Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo. 그렇게 믿어야지 생명을 얻습니다. Y creyendo que Jesús es el Cristo tiene 자, vida. 생명 얻는다는 말과 하나님께로부터 난 자다 이 말이 무슨 말이죠? Entonces tener vida, ser nacido de Dios, ¿qué significa? 구원이라고 표현할 수 있습니다. Podemos expresar que es salvación. 누가 구원받습니까? Pero ¿quién es salvo? 누가 생명 얻을 수 있습니까? ¿Quién puede tener vida? 누가 하나님께로부터 날 수 있습니까? ¿Quién puede ser nacido de Dios? 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 생명 얻고 하나님께로부터 날 수 있습니다. Debemos de creer que Jesús es el Cristo para nosotros tener vida y ser nacidos de Dios. 기준이 하나밖에 없어요. Solo hay un estándar. 예수를 그리스도로 믿어야지 Creer que Jesús es el Cristo. 생명을 얻습니다. Y así tenemos vida. 하나님께로부터 납니다. Somos nacidos de Dios. 그래서 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해서 이게 기록된 겁니다. Por eso este libro fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo. 자, 아볼로 사건을 다시 돌아가 봅시다. Regresamos a Apolos. 아볼로가 대단히 똑똑한 사람입니다. Apolos es alguien muy inteligente 성경이 능통했어요. y es alguien poderoso en las escrituras, 학문이 많고 alguien que tiene mucho conocimiento, que habla muy bien 예수님에 관해서 알고 y que sabe de Jesús 열심도 있어서 y él es diligente 예수님에 대해서 가르치는 사람입니다. y él enseña acerca de Jesús. 근데 이 사람이 하나를 놓쳤어요. Pero esta persona perdió una 하나가 cosa, 몰랐어. no sabía una cosa. 뭘 몰랐냐? ¿Qué no sabía? 예수가 그리스도라는 사실만 몰랐어요. No sabía la verdad que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 사실을 몰랐기 때문에 예수를 그리스도로 믿은 적이 없습니다. Debido a que no sabía la verdad que Jesús es el Cristo, no creyó en Jesús como el Cristo. 아볼로가 구원받았을까요? ¿Apolos es salvo? 진지하게 생각해 봅시다. Pensemos muy seriamente. 아볼로가 구원받았을까요? ¿Apolos es salvo en este entonces? 아볼로가 예수를 그리스도라는 이 사실을 몰랐을 때 구원받았을까요? Cuando Apolos no sabía que Jesús es el Cristo, ¿es salvo? 이거 좀 심각한 얘기죠. Esto es algo muy serio. 저는 구원 안 받았다고 쉽게는 얘기를 못 하겠어요. Yo no puedo hablar que no es salvo. 하지만 구원의 기준은 하나입니다. Sin embargo, el estándar de la salvación es uno. 생명의 기준은 하나입니다. El estándar de la vida es uno. 하나님께부터 날 수 있는 기준 하나입니다. Hay un estándar para ser nacidos de Dios. 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Creer en Jesús como el Cristo. 그렇게 믿지 않으면 생명 없고 하나님께로 날 수가 없어요. Y si no creemos de esta forma, no podemos tener vida, no podemos ser nacidos de Dios. 그 기준을 가지고 아볼로를 볼 때 Pero viendo a Apolos con este estándar, 구원을 못 받을 수도 있습니다. puede ser que no haya sido salvo. 지금 제가 아볼로 얘기를 왜 하죠? Pero ¿por qué hablo de Apolos ahora? 우리 얘기이기 때문에 그렇습니다. Es porque se trata de nosotros, de nosotros. 브라질의 얘기이기 때문에 Se 그렇습니다. trata de Brasil. 세계 교회 얘기이기 때문에 Se 그렇습니다. trata de la iglesia mundial. 세계 교회와 브라질과 많은 성도들이 대부분 어떤 모습이냐 아볼로가 되잖아요. La iglesia mundial, toda Brasil y muchos creyentes, ¿cómo están? Igual que Apolos. 하나님 사랑하고 Aman a Dios 성경 알고 y conocen la Biblia. 기도 열심히 하고 Se esfuerzan en la oración 은변 훌륭하고 y ellos hablan muy bien 예수님에 관해서 알고 y conocen de Jesús 열심히 있고 y ellos tienen 심지어 diligencia. 예수님을 가르치는데 Incluso enseñan de Jesús, 예수가 그리스도라는 사실만 몰라요. pero no saben la verdad que Jesús es el Cristo. 이거는 작은 문제가 아닙니다. No es un problema pequeño. 오늘 이게 여러분한테 진짜 중요하게 들리면 Pero si hoy ustedes escuchan esto como algo importante, 여러분은 브라질 살릴 사람입니다. ustedes pueden salvar a Brasil. 굉장히 좀 심각한 위기에 있습니다. Estamos en una crisis muy grave. 여러분 지금보다 이 교회가 100배 크신들 브라질 복음화 되겠습니까? Si esta iglesia crece 100 veces más, ¿puede evangelizar a Brasil? 지금보다 1000배 커지면 브라질 복음화 될까요? O si crece 1000 veces más, ¿puede evangelizar a Brasil? 한국에는 한 교회가 80만 명의 교회가 있습니다. En Corea hay una iglesia que tiene 800,000 miembros. 조용기 목사님이라고 Es la iglesia del pastor Yonggi Cho. 한번 들어보셨을 겁니다. Ustedes han escuchado. 한 교회가 80만 명. Una iglesia tiene 800,000 miembros, una iglesia. 여러분 열심히 해서 80만 명 모을 수 있겠죠? Entonces, ustedes con esfuerzo podrían reunir a 800,000. 지금 그 교회 무너지고 있습니다. Pero esta iglesia está cayendo ahora.
무너지고 있어요. está cayendo. 브라질의 큰 교회 무너지고 있지 않습니까? Las iglesias de Brasil, las iglesias grandes, están cayendo también. 왜 무너진다고 생각하죠? ¿Por qué están cayendo entonces? 행정의 문제일까요? ¿Será un problema de administración? 프로그램의 문제일까요? ¿Problema de programas? 그 교회들보다 더 크게 부흥되는 교회가 나타나 본데 Y aunque aparezca una iglesia que se avive más grandemente, 브라질 복음화 못합니다. no puede evangelizar a toda Brasil. 제가 처음부터 얘기했습니다. Desde el principio hablé. 저희는 지금 은혜를 주려고 온 게 아니에요. Nosotros no venimos simplemente a conmoverlos. 기막힌 성경의 어떤 특별한 얘기를 하려고 온 게 아닙니다. No venimos a hablar algo impactante de la Biblia. 브라질을 살리러 왔어요. Venimos a salvar a Brasil. 브라질을 살리려면 브라질 무슨 문제인지 알아야 될 거 아니에요. Para salvar a Brasil precisamos saber cuál es el problema de Brasil. 이 말 알아듣는 사람 한 명만 나오면 Y si hay una persona que entiende estas palabras, 브라질 복음합니다. puede evangelizar a toda Brasil. 정말 냉정하게 평가하세요. Así que verdaderamente sean objetivos en su crítica. 아볼로같이 하나를 놓치고 있다니까. Estamos igual que Apolos, perdiendo una cosa, 핵심만 놓치고 있어요. perdiendo el núcleo. 성경의 핵심만 놓치고 있어요. Estamos perdiendo solo el núcleo de la Biblia. 핵심 놓친 채로 목사하고 있어요. Y entonces perdiendo el núcleo de la Biblia estamos siendo pastores. 성경의 핵심 모르면서 리더하고 있어요. Y sin saber el núcleo de la Biblia estamos siendo líderes. 성경의 핵심 모르면서 이 브라질 전체에 영향을 끼치고 있습니다. Y sin saber el núcleo de la Biblia estamos influenciando Brasil. 그래서 무너지고 있는 거예요. Por eso todo está 저는 cayendo. 오늘 여러분에게 답을 드리러 왔습니다. Hoy vine a compartir la respuesta. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 이게 성경 기록의 목적입니다. Este es el objetivo de la escritura de la Biblia. 그렇게 믿어야지 영생을 씁니다. Debemos de creer de esta forma para tener vida. 그렇게 믿어야지 하나님께부터 납니다. Debemos de creer de esta forma para ser nacidos de Dios. 복음의 정의가 뭔지 아십니까? ¿Saben cuál es la definición del Evangelio? 뭐가 복음이죠? ¿Qué es el Evangelio? 사람들이 다 복음이라고 얘기하는데 Muchas personas hablan Evangelio, 복음의 정의가 다 틀려요. pero tienen una definición diferente del Evangelio. 성경적으로 복음의 정의가 뭐냐? Pero en la Biblia, ¿qué nos habla que es la definición del Evangelio? 예수가 그리스도라는 게 복음입니다. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. 오늘 제가 지금 이 시간부터 그 예수가 그리스도라는 얘기를 여러분한테 말씀드릴 겁니다. Desde hoy yo voy a hablar qué significa que Jesús es el Cristo. 진지하게 듣게 되시면 Si ustedes escuchan seriamente, 여러분 인생 전체에 답이 날 거고 verdaderamente tendrá la respuesta de toda su 이 vida. 지역을 어떻게 살리면 브라질을 어떻게 살릴지가 답 나올 겁니다. Y tendrán la respuesta de cómo salvar esta región, cómo salvar a toda Brasil. 많은 사람들에게 이 얘기를 했어요. Muchas personas han hablado esto. 대부분의 사람들이 머리로는 이해했어요. La mayoría de personas entiende con la cabeza, 하지만 마음의 계시는 안 됐어요. pero no tienen la revelación en el corazón. 깨닫지는 못했습니다. No se dan cuenta. 저는 오늘 여러분에게 계시가 있기를 바랍니다. Hoy espero que ustedes tengan esta revelación, 여러분 가슴에 부딪힘이 있기를 원합니다. que verdaderamente esto golpee su corazón. 이게 복음이었구나. Esto es el Evangelio. 이게 이 나라를 살릴 수 있겠구나. Esto puede salvar a este país. 이 복음이면 전 세계 살릴 수 있겠구나. Este Evangelio puede salvar a todo el mundo. 나를 브라질과 세계 살리러 나를 부르신 게 맞구나. 이런 계시가 있기를 바랍니다. Que verdaderamente tengan la revelación de que Dios los ha llamado para salvar a todo el mundo. 아볼로가 놓친 한 가지. Lo único que perdió Apolos. 그 한 가지는 성경 기록의 목적이었고 Esto es el objetivo de la escritura de la Biblia. 유일하게 구원받을 수 있는 기준이었습니다. Y es el único estándar para ser salvo. 그렇게 믿어야지만 예수를 그리스도로 믿어야지만 하나님께로부터 나고 생명을 얻을 수 있습니다. Solamente creyendo que Jesús es el Cristo, nosotros podemos ser nacidos de Dios y también podemos tener vida en su nombre. 지금부터 예수가 그리스도다. 이 말이 무슨 말인지 설명하겠습니다. Desde ahora voy a explicar qué significa que Jesús es el Cristo. 자, 지금 스페니쉬를 하고 있잖아요. Estamos hablando en español ahora, 못 알아듣겠다. pero si piensan, no entiendo. ¿Alguien que no entienda, levante la mano? 못 알아듣겠다. No entiendo. 대부분 알아듣나요? ¿La mayoría entiende? 예, 뭐 이 이상 어떻게 할 수가 없습니다. Lo lamento, no podemos hacer mucho. 예, 요 정도 제가 원래 말이 굉장히 빠르거든요. Originalmente yo falo muy rápido 근데 성질도 높아요. y yo soy una persona muy acelerada, 굉장히 참으면서 하고 있습니다. pero hoy estoy hablando muy tranquilo. 아멘.
Amén. 자, 이제 예수는 그리스도 이거 합니다. Ok, vamos a hablar de qué significa Jesús es el 이 Cristo. 말 알아들으셔야 돼요. Por favor, hay que entender esto. 제가 확신하는데 Yo estoy seguro 정말 이 말이 여러분 부딪힌다. que si esa palabra llega a su corazón, 하나님 여러분을 세계 살리는 사람으로 쓰실 겁니다. Dios los utilizará como personas para salvar al mundo. 저 농담하는 게 아니고 No estoy bromeando, 정인으로 서 있는 거예요. sino yo estoy como testigo. 정말입니다. Es verdad. 저희가 지금 어떤 사역을 하고 있는지 여러분한테 아직 얘기를 안 했습니다. Aún no hemos hablado de qué ministerio estamos haciendo. 저희가 지나간 자리마다 나라 전체가 들썩이고 있습니다. En cada lugar que pasamos, los países enteros se están levantando. 그 얘기 다 할 시간이 없어요. Y no hay tiempo para hablar de todo eso. 나라마다 전도운동이 일어나고 있고 Está ocurriendo el movimiento de evangelismo en cada nación. 심지어는 쿠바에 4번 들어갔는데 Incluso entramos a Cuba 4 veces. 쿠바의 모든 주에서 전도 집회가 스케줄이 잡혔습니다. Y ahora está organizado para que en todas las provincias de Cuba haya una conferencia de evangelismo. 내년 2월에 Esto es en febrero del próximo año. 2년 전까지만 해도 쿠바는 전도가 불법이었던 나라입니다. 2 años atrás, en Cuba era ilegal evangelizar. 그 쿠바를 4번 들어갔어요. Entramos a Cuba 4 veces. 4번 들어가서 2사람 찾았어요. Encontramos a 2 personas en estas 4 그 사람 veces. 때문에 쿠바 전체가 일어났어요. Por estas 2 personas, toda Cuba se levantó. 나중에 그 얘기를 드릴 겁니다. Eso vamos a hablar luego. 2사람 찾았습니다. Pero se encontraron a 2 personas. 2사람으로 족합니다. Con 2 personas es suficiente. 오늘 이 자리에 브라질 살 그런 사람 일어나길 바랍니다. Hoy espero que haya una persona así para salvar a Brasil. 아멘. Amén. 자, 예수가 그리스도다 이 말씀을 드리겠습니다. Bueno, Jesús es el Cristo. Vamos a hablar de esto. 예수가 그리스도란 말을 드리기 전에 먼저 그리스도란 말을 이해해야 됩니다. Antes de hablar que Jesús es el Cristo, tenemos que entender qué significa Cristo. 그리스도, Cristo, 메시아 Mesías. 똑같은 말입니다. Es la misma palabra. 이스라엘 말로는 메시아, En la palabra de Israel era Mesías. 헬라어로는 그리스도. En griego era Cristo. 똑같은 말이죠. Es la misma palabra. 제 이름은 조성욱입니다. Mi nombre es Cho Song-uk. 제 직분은 목사입니다. Mi profesión es pastor. 예수는 이름입니다. Jesús es nombre. 그리스도는 직분입니다. Cristo es el oficio. 이해하셨죠? ¿Entendimos? 그리고 단어의 뜻이 있어요. Y hay un significado de esta palabra. 예수라는 단어는 구원자, Jesús significa Salvador. 그리스도라는 직분자의 단어는 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요. Cristo significa ungido. 기름 부음 받은 자. Ungido. 왜 그리스도라는 이름이 기름 부음 받은 자일까요? ¿Por qué Cristo significa ungido? 이스라엘 백성들은 세 종류의 사람들한테만 기름 부어줬어요. Las personas de Israel solo ungían a 3 tipos de personas. 왕, A los reyes, 제사장, sacerdotes 선지자. y profetas. 그 세 종류의 사람들한테만 기름 부어줬어요. Solo esos 3 tipos de personas eran ungidos. 그래서 그리스도는 무슨 뜻이냐? Por eso, ¿qué significa Cristo? 요 세 직분을 참으로 감당하신 분. Aquel que se encargó de esas 3 profesiones, 3 oficios perfectamente. 참된 왕, Verdadero rey, 참된 제사장, verdadero sacerdote 참된 선지자. y verdadero profeta. 요 완벽하게 요 직분을 감당하신 분이 그리스도입니다. Aquel que se encargó de esos 3 oficios perfectamente es el Cristo. 요 세 가지를 기억하세요. Entonces recordemos esos 3, ¿sí? 조금 이따 다 연결될 겁니다. Más luego vamos a conectar todo. 자, 성경은 구약과 신약으로 되어 있습니다. La Biblia está dividida en Viejo Testamento y Nuevo Testamento. 구약의 주제는 뭐죠? ¿Cuál es el tema del Viejo Testamento? 메시아 오실 것이다. El Mesías viene. 신약의 주제는 Y el Nuevo Testamento, 메시아 오셨다. este Mesías vino. 그러니까 성경 전체가 무슨 얘기하냐? 그리스도 얘기를 하고 있습니다. Toda la Biblia de qué nos habla de Cristo. 왜 그리스도 얘기를 한다고 생각하십니까? ¿Por qué piensan que habla de Cristo? 왜 구약은 오신 메시아고 신약은 오신 메시아에 대한 얘기를 추구장창할까요? Porque es que el Viejo Testamento habla del Mesías que va a venir y el Nuevo Testamento nos habla del Mesías que vino. 왜 그 얘기를 할까요? ¿Por qué habla de eso? 그 이유는 이렇습니다. Hay una razón para eso. 메시아가 오지 않으면 안 되기 때문에. Porque si el Mesías no viene, no se puede. 그리스도가 오시지 않으면 우리 인생 문제 해결 안 되기 때문에. Si el Cristo no viene, no hay cómo solucionar el problema de la vida. 그리스도가 오셔야지 인간의 문제 해결되기 때문에. El Cristo debe venir para que se solucione el problema de la vida. 그래서 그리스도 얘기를 계속 강조합니다. Por eso es que constantemente la Biblia enfatiza a Cristo. 여러분 인생 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema de la vida? 여러분 답을 주셔야 되잖아요. Usted tiene que dar la respuesta a las personas. 불신자에게 답 줘야 되잖아요. Hay que dar la respuesta a los incrédulos. 전도
전도는 교회 데려오는 게 아닙니다. El evangelismo no es traer a gente a la iglesia. 전도는 답을 주는 거예요. El evangelismo es dar una respuesta. 답 주는 게 전도라니까. El evangelismo es dar una respuesta a las demás personas. 사도행전 3장에 Si vemos en Atos 3, 베드로가 한 말입니다. en Atos 3, Pedro faló, 은과 금은 내게 없다. oro y plata no tengo, 내게 있는 것으로 너에게 주노니. pero lo que yo tengo yo te doy. 그게 전도입니다. Eso es el evangelismo. 답 있는 사람이 답 주는 거예요. Las personas que tienen la respuesta pueden dar la respuesta. 인생의 문제도 모르고 답도 몰라. Pero si yo no conozco el problema de la vida y no conozco la respuesta, 여러분들이 답을 줘야 되는데 여러분들이 문제를 모르면 어떻게 답을 줍니까? si ustedes no conocen cuál es el problema y no conocen la respuesta, ¿cómo van a dar la respuesta? 인생 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema de la vida? 돈 문제입니까? ¿Problema de dinero? 아니면 가정 문제입니까? ¿Es problema de la familia? 질병 문제입니까? ¿Problema de doencia? 정신 문제입니까? ¿Problema mental? 인생의 문제가 뭐라고 생각하십니까? ¿Cuál es el problema de la vida? 이 정도의 문제라면 예수님 그리스도가 오실 이유가 없어요. Si estos son los problemas de la vida, Jesús no tiene necesidad de venir. 그냥 하나님이 돈 주면 되지. Simplemente Dios da dinero y ya. 돈 낫게 하면 되지. O sana la doencia y ya. 정신 치워주면 치유해주면 되지. O sana la enfermedad mental y ya. 인생 문제가 뭐죠? Pero ¿cuál es el problema de la 왜 vida? 메시아가 필요하냔 말이에요. ¿Cuál es el problema de la vida? ¿Por qué es necesario el Mesías? 인생의 문제가 얼마나 심각하기에 메시아가 와야 되냔 말입니다. ¿Qué tan grave es el problema de la vida para que el Mesías tenga que venir? 메시아가 와야지 해결될 만큼 인생 문제 심각하다 이 말 알아들어야 돼요. Significa que el problema de la vida es tan grave, tan severo que el Mesías debe de venir. 인간의 문제가 어느 정도 크냐? ¿Qué tan grande es el problema de la vida? 하나님이 육신의 몸을 입고 와야지 해결될 만큼 크고 Es un problema tan grande para que Dios venga en cuerpo de hombre para solucionarlo. 그 정도 가지고 안 돼요. Y no solo con eso. 그분이 우리를 위해서 대신 죽어야 될 만큼 우리 인생 문제가 크고 Él no simplemente tiene que venir, sino tiene que morir por nosotros para solucionarlo. 그 정도로도 해결 안 된다니까. Y no solo con esto se resuelve, 죽었던 그분이 다시 살아나야지 우리 인생 문제가 해결. sino que después de morir debe de resucitar para solucionarlo. 그만큼 심각하단 말이에요. Así de grave es el 우리 problema de la 인생의 vida. 문제가 심각해요. El problema de la vida es así de severo. 그래서 이토록 두꺼운 성경을 통해서 메시아 약속을 하신 겁니다. Por eso es que a través de toda la Biblia nos habla de la promesa de Mesías. 도대체 인생의 문제가 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el problema de la vida? 너무 많은 문제가 있는데 Hay muchos problemas. 쭉 거슬러 올라가 보면 Pero si nosotros discernimos cuál es la razón de cada problema, 한 가지 문제가 있어요. llegamos a un problema. 인생의 문제는 유일합니다. El problema de la vida es único. 잘 들으세요? Escuchamos bien. 딱 한 가지 문제가 있어요. Solo hay un problema. 여러분 물고기가 물 떠나면 어찌 됩니까? ¿Qué pasa cuando un peixe sale del agua? 어찌 되죠? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? 모든 문제를 겪다가 죽어요. El peixe tiene todos los problemas y luego muere. 왜 그러냐? ¿Por qué? 하나님 만드신 창조 원리 어기에서 그래. Porque ha violado el principio de la creación que Dios ha hecho. 물고기는 물 안에 살아야 돼요. Los peces tienen que vivir dentro del agua. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만들었어요. Porque Dios lo creó así. 물고기 물 안에 살아야지 정상이고 행복하도록 하나님 그렇게 만드셨어요. Dios creó a los peces para que fuera normal, libre y natural para los peces vivir dentro del agua. 그게 창조 원리입니다. Esto es el principio de la creación. 나무가 뿌리 뽑히면 어찌 됩니까? ¿Qué pasa cuando un árbol sale de la tierra? 예상할 수 있겠죠. Pueden imaginar. 나무 입장에서는 모든 고통 겪다가 죽는 겁니다. Para el árbol viene todo el sufrimiento y luego muere. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 창조 원리 어기에서 그래요. Porque ha violado el principio de la creación. 나무는 뿌리를 흙에 받고 있어야 돼. Los árboles tienen que estar en la tierra. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님 그렇게 만들었어요. Porque Dios lo creó así. 그게 창조 원리예요. Esto es el principio de la creación. 하나님의 창조 원리대로 인간은 어떻게 만들었습니까? Y de acuerdo al principio de la creación de Dios, ¿cómo fue hecho el hombre? 인간은 하나님의 형상대로 만들었어요. El hombre fue creado a la imagen de Dios. 하나님을 닮은 존재입니다. Fue creado como un ser semejante a Dios. 길게 설명할 시간이 없어요. No hay tiempo de explicar largamente. 인간은 하나님을 닮아서 영적인 존재고 El hombre es un ser espiritual que se parece a Dios. 왕적인 존재고 Es un ser de realeza. 처음부터 자녀였고 Desde el principio era filho de Dios. 그리스도와 비슷한 존재였어요.
비슷했습니다. era similar a Cristo. 원래 그런 존재가 인간입니다. Originalmente el hombre era así. 인간이 하나님 형상대로 지음받아 영적 존재란 말이 무슨 말이냐? ¿Qué significa que el hombre es un ser espiritual que está relacionado con Dios? 귀신과 같은 존재가 아닙니다. No significa que es como un fantasma. 코에 생기를 불어넣으시니 생명이 된지라. La Biblia nos dice que sopló aliento de vida en su nariz y entonces fue ser viviente. 좋은 핸드폰 있죠? Tienen buenos celulares, buenos teléfonos, 좋은 노트북 있잖아요. o tienen buenas computadoras. 여기에 전원이 공급돼야 됩니다. Tiene que tener electricidad esta computadora. 그래야지 많은 기능을 할 수 있죠. Así puede funcionar bien. 이 전원이 공급되지 않으면 Pero si no tiene electricidad, 너무 좋은 기계인데 a pesar que es una muy buena 쓸 máquina, 수 없는 이게 기계가 되는 거잖아요. es una máquina que no se puede usar. 이거 한번 생각해 보시면 Si pensamos bien, 마찬가지입니다. es lo mismo. 인간은 스스로 존재하는 영적 존재가 아닙니다. El hombre no es un ser espiritual que existe por sí mismo, 하나님과 연결되어 있을 때 sino que cuando está conectado con Dios, 비로소 살아있는 존재가 돼요. entonces es un ser viviente. 그게 인간입니다. Así es el hombre. 하나님과 연결되어 있을 때, Cuando está conectado con Dios, 하나님과 함께 있을 때, cuando está junto con Dios, 하나님 안에 있을 때 cuando está dentro de Dios, 인간은 비로소 살아있는 존재가 돼요. entonces el hombre es un ser viviente. 그게 인간을 만든 창조 원리입니다. Este es el principio de la creación del hombre. 인간이 이토록 많은 고통 겪다가 죽는 이유가 뭐죠? ¿Cuál es la razón por la que el hombre sufre tanto y luego muere? 물고기가 물 뜨는 거와 똑같습니다. Es lo mismo que un peixe que sale del agua y muere. 나무가 뿌리 뽑힌 문제하고 똑같아요. Mismo que un árbol que sale de la tierra y muere. 인간이 이토록 수많은 문제를 겪다가 죽는 이유는 하나입니다. El hombre tiene muchos problemas y luego muere por una razón. 하나님과 세퍼레이트 된 겁니다. Está separado de Dios. 이게 모든 문제입니다. Estos son todos los problemas. 하나님과 연결되어서 이제 살아있는 존재가 El ser que cuando está conectado con Dios está vivo. 하나님과 떠나게 된 거죠. Se ha separado de Dios. 하나님과 단절돼서 모든 문제 오다가 죽습니다. Está dividido de Dios y por eso tiene todos los problemas y luego muere. 인생 문제는 하나입니다. Entonces el problema de la vida es uno. 하나님을 떠난 겁니다. Es estar separado de Dios. 그래서 답이 하나밖에 없어요. Por eso la respuesta también es una. 뭐죠? ¿Cuál es? 하나님 만나면 돼요. Encontrarse con Dios. 그게 답입니다. Eso es la 근데 하나님 respuesta. 만난 길이 하나밖에 Pero 없어요. solo hay un camino para encontrarse con Dios. 그 길이 그리스도입니다. Este camino es Cristo. 예수께서 가라사대 Jesús dijo, 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. Nadie viene al Padre sino por mí. 이게 성경 전체의 내용입니다. Esto es lo que nos habla toda la Biblia. 문제 하나입니다. Que hay un problema. 답이 하나요. Que la respuesta es una. 길이 하나입니다. Y que el camino es 인간의 uno. 모든 문제 하나님 떠나서 왔고 Todos los problemas vienen por estar separados de Dios. 그래서 인간은 반드시 하나님을 만나야 되고 Por eso es que el hombre debe de encontrarse con Dios. 하나님 만나는 길이 그리스도밖에 Y el camino para encontrarse con Dios es Cristo. 이게 성경의 얘기입니다. Esto es lo que nos habla la 자, Biblia. 이걸 조금 더 자세하게 해보겠습니다. Pero vamos a explicar esto un poco más a fondo. 조금 전에 얘기했던 거 문제가 하나다, 답이 하나다, 길이 하나다 이해하셨습니다. 아멘. Entonces, si entendieron que el problema es uno, la respuesta es uno y el camino es uno, digamos amén. 아멘. Amén. 예, 오케이. 좀 조금 더 자세하게 Ok, 얘기하겠습니다. vamos a hablar más a fondo. 자, 인간의 문제 하나예요. Entonces, el problema del hombre es uno, 하나님과 단절된 문제입니다. la separación de Dios. 이걸 조금 더 자세하게 보자고요. Pero si nos fijamos bien, 인간과 하나님과 단절시킬 수 있는 존재가 있습니까? ¿hay algo que puede separar a Dios y el hombre? 구약 성경 보겠습니다. Vamos a ver el Viejo Testamento. 이사야 59장. Vamos a ver Isaías capítulo 59. 이사야 59장 2절입니다. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 너희와 너희 죄, 오직 너희 죄가 너희와 하나님 사이를 갈라놓았다. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 하나님과 단절시킬 수 있는 유일한 존재는 죄밖에 없습니다. Lo único que nos puede dividir de Dios es el pecado. 자, 그럼 왜 죄를 범할까요? Entonces, ¿por qué pecamos? 성경적으로 보겠습니다. Vamos a ver también la Biblia. 요한일서 3장 8절 보겠습니다. Vamos a ver 1 Joao 3:8. 1 Joao 3:8.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한 아니에요. El que practica el pecado es del diablo. 항상 죄의 배경에는 사단이 있습니다. En el fondo del pecado siempre está Satanás. 제가 아까 문제는 하나라고 얘기했습니다. Hablé que el problema es uno 하나님과 anteriormente. 단절된 게 문제다고 얘기했습니다. Hablamos que el problema de estar separado de Dios es el único problema. 왜 그렇게 됐는지를 조금 자세하게 보니까 Pero si nos ponemos a investigar por qué es que estamos divididos, 그 배경에 죄가 있었고 detrás de esto está el pecado. 이 죄의 배경에 사단이 있었어요. Y atrás del pecado está Satanás. 하나님을 떠난 문제인데 자세하게 보니까 그 배경에 죄와 사단이 있는 거예요. Entonces vemos que la separación de Dios, detrás de esto está el pecado y Satanás. 편의상 이 세 가지 문제를 인간의 근본 문제라고 할 수 있습니다. Y podemos expresar que esos tres problemas son el problema fundamental del hombre. 이게 어디에 등장했냐? ¿En dónde aparece esto? 창세기 3장에 나옵니다. En Génesis 3. 창세기 3장은 선악과 사건이잖아요. En Génesis 3 vemos el evento del fruto del bien y del mal. 인간 타락 이전에 사단이 존재했고 Antes de la caída del hombre, Satanás existía. 사단의 속임수로 인간이 선악과를 따먹는 언약을 어기는 범죄를 했고 Y por el engaño de Satanás, el hombre peca, violando el pacto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. 그 순간 하나님 영이 떠나서 육체가 되는 일이 벌어졌어요. Y en ese momento es que el Espíritu de Dios se aleja y el hombre se vuelve carne. 그것 때문에 인간은 모든 문제를 겪게 됩니다. Y por esto el hombre tiene todos los problemas. 이 세 가지 근본 문제 때문에 모든 문제가 옵니다. Por esos tres problemas fundamentales viene todo el problema. 과연 그런지 확인하겠습니다. Vamos a confirmar si es así. 저는 여러분들 브라질 살릴 사람이라고 믿고 이렇게 말씀 전합니다. Yo estoy confiando en que ustedes son las personas para salvar a Brasil y estoy hablando así. 짧지만 정확하게 얘기해야 되니까 Entonces hay que hablar corto, pero hay que hablar preciso, exacto. 창세기 3장 사건이 여러분 아시는 사건입니다. Génesis 3 ustedes conocen. 이 세 가지 사건이 나왔습니다. Y podemos ver estas tres cosas. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절됐죠. Por Satanás nosotros pecamos y por eso fuimos divididos de Dios. 이것 때문에 인간에게 모든 문제가 임하게 됩니다. Y por esos tres vienen todos los problemas del hombre. 인간이 겪을 수 있는 모든 문제를 창세기 3장에 기록하고 있습니다. Por eso Génesis 3 habla de todos los problemas que el hombre puede pasar. 16절 보겠습니다. Si vemos Génesis 3:16, 창세기 3장 16절. vemos Génesis 3:16. 또 여자에게 이르시되 내가 너에게 임신한 고통을 크게 더하리니 A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. 인간이 세 가지 때문에 임한 지금 상태를 얘기하는 겁니다. Entonces estamos hablando del estado del hombre por esos tres problemas. 모든 문제가 임하게 되는데 Entonces vienen todos los problemas. 첫 번째가 임신하는 고통이 크게 더한답니다. Primero dice que multiplicaré grandemente el dolor de tu concepción. 동물들이 새끼 낳으면 금방 낳잖아요. Cuando los animales tienen hijos, solo los tienen de una vez. 사람은 아이를 낳으면 그렇지가 못해요. Pero cuando las personas tienen hijos, no es así. 얼마나 고통이 큰지 모릅니다. Entonces es un gran dolor. 근데 이 말은 고통이 적었는데 커졌다 그 말이 아니에요. No significa que antes era poquito dolor y ahora es mucho dolor. No es eso. 원래 에덴 동산에 있었을 땐 임신할 땐 고통이 적었는데 커졌다 그 말이 아닙니다. No significa que antes en el jardín de Edén tenían poquito dolor para concebir, pero ahora tienen mucho. No es eso. 이 말의 의미는 뭐냐? ¿Qué significa esta palabra? 고통이 인간 세계에 들어왔다 Que el dolor entró a la vida del hombre. 그 말입니다. Esto significa. 원래 인간은 고통이 없었습니다. Originalmente el hombre no tenía dolor. 하나님과 함께 있을 때 인간은 아무 문제 없었어요. Cuando el hombre estaba con Dios no había ningún problema. 원래 아무 문제 없었어요. Originalmente no había ningún problema. 사단으로 말미암아 범죄에 하나님과 단절된 순간 인간 세계에 고통이 들어온 겁니다. Pero cuando Satanás engañó al hombre para pecar y el hombre se separó de Dios, entra el dolor a la vida del hombre. 그 다음에 내가 수고하고라는 단어가 나옵니다. Y después dice que tendrás dolor. 수고라는 단어가 들어왔어요. Entonces entra la palabra que es labor. 이만 저주란 말이에요. Esto significa que es maldición. 그리고 너는 남편을 원하고 Y que tu deseo será para tu marido. 남편은 너를 다스릴 것이다. Y él se enseñoreará de ti. 자, 이게 가정입니다. Esto es la familia. 하나님과 함께 있을 때 인간은 하나님을 바라봤어요. Cuando el hombre estaba junto con Dios, el hombre se fijaba en Dios. 모든 축복과 생명의 근원인 하나님을 바라봤는데 Porque la fuente de todas las bendiciones y la vida es Dios. Entonces el hombre miraba a Dios. 이게 단절돼 버렸어요. Pero ahora está dividido. 그래서 아내 되는 사람은 Por eso ahora la esposa 남편을 하나님처럼 생각하는 거예요.
La mujer piensa que el marido es como Dios. 그래서 항상 남편을 원해. Por eso siempre tiene el deseo para el marido. 남편을 원해. Desea el marido. 여기 아내들 계시죠? Aquí hay muchas esposas. 여러분이 남편한테 전하는 내용을 제가 알고 있습니다. Y yo sé cuando ustedes llaman a su marido, yo sé ustedes que hablan. 아마 전화하는 이럴 겁니다. Y siempre que llaman será algo así. 어디야? ¿En dónde estás? 뭐해? ¿Qué haces? 항상 전화할 때마다 Siempre cuando llaman. 어디야? ¿En dónde estás? 뭐해? ¿Qué haces? 아침에도 ¿Y en la mañana? 어디야? ¿En dónde estás? 점심에도 ¿Y también en la tarde? ¿En dónde estás? 저녁에도 ¿Y en la noche? 어디야? ¿En dónde estás? 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 너는 남편을 원하는 Porque dice, tu deseo será para tu marido. 그게 저주입니다. Es una maldición. 저주라니까. Es una maldición. 또 Y también, 남편의 여자를 다스린대. el marido quiere enseñorearse de la mujer, dominar a la mujer. 남편이 지금 어떤 수준입니까? Pero el hombre, ¿en qué nivel está? 범죄한 수준이라는 El hombre está en nivel de pecador. 한계 있는 사람입니다. El hombre tiene límites. 그 아내한테 하나님 노릇하는 거예요. Y entonces para la mujer intenta ser como Dios. 자기도 컨트롤 못하는 인간이 El hombre que no puede dominarse a sí mismo 아내를 다스리려고 합니다. quiere ahora dominar a la mujer. 당연히 문제가 있겠죠. Naturalmente acontece problemas. 끊임없는 가정 문제가 생길 수밖에 없습니다. Incesantemente ocurren los problemas de la familia. 지구상 최고의 문제가 뭐냐? ¿Cuál es el problema más grande de la tierra? 청소년 문제야. El problema de los jóvenes. 청소년 문제 어디서 왔냐? ¿Y de dónde viene el problema de los jóvenes? 가정 문제에서 왔습니다. Viene de la familia. 이 가정 문제가 어디서 왔냔 말이야. Pero ¿de dónde viene el problema de la familia? 왜 이 문제가 왔냔 말이야. ¿Por qué viene este 세 problema? 가지 근본을 알지 못하면 모든 걸 모릅니다. Si no conocemos estos tres fundamentos, no podemos saber nada. 17절 후반절에 보니까 Y viendo el versículo 17, 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 nos dice, maldita será la tierra por tu causa. 땅이 저주를 받았대요. Nos dice que la tierra es maldita. 하나님의 말씀입니다. Es lo que dice la palabra de Dios. 범죄한 인간 때문에 땅이 저주를 받습니다. Gracias al hombre que ha pecado, ahora la tierra está maldita. 땅이 오염되기 시작하죠. Entonces la tierra empieza a ser contaminada. 이게 환경의 문제입니다. Viene el problema del ambiente. 환경의 문제는 질병의 문제를 동반합니다. Y el problema del ambiente causa el problema de la dolencia. 전 세계 환경 문제, 질병 문제가 창궐하고 있어요. En todo el mundo podemos ver problemas del ambiente de dolencia. 그리고 뭐라고 얘기하냐? ¿Y qué más nos dice? 너는 평생 수고해야 Nos dice que con dolor comerás. 이마에 땀이 흘러야지 Todos los días de la vida con sudor de tu frente. 먹을 것을 먹는다고 얘기합니다. Y entonces con esto comerá. 일평생 발붙여야지 겨우 밥 먹는데 Toda la vida tiene que sufrir para apenas comer. 이게 경제 문제입니다. Es el problema de la economía. 브라질에 지금 경제 위기 왔죠? En Brasil ahora tenemos crisis 왜 económica. 평생 돈 때문에 매여 있을까요? ¿Por qué toda la vida, toda la gente sufre por 왜 dinero? 경제 문제 왔을까요? ¿Por qué viene el problema de la 여러분 economía? 답을 알고 있어야 된다니까요. Ustedes tienen que saber la respuesta. 보니까 Versículo 19 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. nos dice, pues polvo eres y al polvo volverás. 인간에게 죽음이 온 겁니다. Vino la muerte al hombre. 하나님과 함께 있을 때 죽음이 없습니다. Cuando estamos junto con Dios no hay muerte. 죽음은 뭐죠? ¿Pero qué es la muerte? 죄의 싹은 사망이다. Porque la paga del pecado es la muerte. 죄의 결과가 죽음이요. El resultado del pecado es muerte. 죄로 말미암아 죽음이 와요. Gracias al pecado viene la muerte. 20절에 보니까 Versículo 20 nos dice, 하와 보고 모든 산자의 의미랍니다. Eva es la madre de todos los vivientes. 하와가 지금 어떤 상태죠? Eva, ¿cómo está ahora? 하나님과 단절돼서 영적으로 죽어 있는 상태고 Está dividida de Dios, muerta espiritualmente. 범죄한 죄인이고 Ahora es una pecadora 사단에게 잡혀 있는 상태입니다. y está bajo Satanás. 그 하와 보고 모든 산자의 의미래. Y esta Eva ahora es madre de todos los vivientes. 태어난 모든 후대에게 동일한 문제가 그대로 전달되는 A toda la descendencia pasa el mismo problema. 이 후대 문제입니다. Es el problema de la descendencia. 22절부터 24절에 Desde el versículo 22 hasta el 24. 절대로 생명나무에 가서 열 따먹을 수가 없어요. Vemos que ya no puede comer del árbol de la vida. 영생할 수 없단 말입니다. No puede vivir eternamente. 어떻게 되는 겁니까? ¿Y qué acontece? 그러니까 죽음 이후 영원한 지옥 갈 수밖에 없는 거예요. Después de la muerte va a un infierno eterno. 제가 깊게 설명하지 않았습니다. Y no he explicado profundamente. 여러분 이해할 수 있는 수준으로 설명했습니다. Lo he explicado para que lo entiendan. 지금 제가 드리는 이 메시지의 포인트는 뭐냐? ¿Cuál es el punto que quiero hablar? 세 가지 인간의 근본 문제 때문에 모든 문제가 왔다라는 얘기를 얘기하고 있는 겁니다.
que por estos tres problemas vienen todos los problemas de la humanidad. 사단으로 말미암아 범죄의 하나님과 단절된 그 문제 때문에 모든 문제가 왔다라는 얘기를 말씀드립니다. Porque está el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios. Vienen todos los problemas del hombre. 자, 메시지를 진행을 해야 되니까 Entonces hay que continuar con el mensaje. 자, 여기까지 이해하셨으면 아멘. Si hemos entendido hasta ahora, amén. 큰 소리로. Más alto. 오케이. 오케이. 좋습니다. Muy bien. 이제 순서대로 착착되고 있어요. Entonces yo creo que sí estamos yendo en orden. 인간의 문제는 하나인데 El problema del hombre es uno. 자세하게 보니까 세 가지다. Pero si nos fijamos bien son tres. 원래 한 가지 하나님과 단절된 문제인데 Es el problema de la separación de Dios. 그 배경이 보니까 죄가 있고 그 배경에 사단이 있다. Pero atrás de esto vemos el pecado y atrás de esto vemos a Satanás. 이 세 가지 때문에 모든 문제가 왔다. Y por esto vienen todos los problemas. 그러면 인간의 문제 해결하려면 뭘 해결해야 되겠습니까? Y si es así, ¿cómo se puede resolver el problema del hombre? ¿Qué hay que resolver? 인간의 모든 문제 해결하려면 뭘 해결해야 됩니까? Para resolver todos los problemas del hombre, ¿qué hay que resolver? 이 세 가지를 해결해야 Estos tres problemas. 이 세 가지 해결해야지 모든 문제 해결돼요. Para resolver estos tres problemas, si se resuelven esos tres, se resuelve todo lo demás. 사단의 문제, El problema de Satanás, 죄의 문제, el problema del pecado, 하나님과 단절된 el 문제. problema de la separación de Dios. 이거 해결할 분이 메시아단 말이에요. Y aquel que va a solucionar esto es el Mesías. 아까 메시아 세 직분을 얘기했죠. Hablamos anteriormente que el Mesías tiene tres oficios. 기억나시죠? ¿Se acuerdan? 자, 사단 문제 해결할 참된 왕, El verdadero rey que resuelve el problema de Satanás. 죄 문제 해결할 참 제사장, El verdadero sacerdote que resuelve el problema del pecado. 하나님과 단절된 문제 해결한 참 선지자. Y el verdadero profeta que resuelve la separación de Dios. 이 세 직분이 의미하는 바는 뭐냐? ¿Qué significan esos tres oficios? 인간의 근본 문제를 해결하실 자라는 뜻입니다. Significa aquel que resolverá los tres problemas fundamentales del hombre. 그래서 메시아의 정의는 뭐냐면 Por eso, ¿cuál es la definición de Mesías? 기름 부음 받은 자다. Mesías significa ungido. 조금 더 자세하게 얘기하면 Y si hablamos un poco más específicamente, 참된 제사장, 참된 선지자다. significa verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. 조금 더 자세하게 얘기하면 Y si hablamos más a fondo, 메시아라는 말은 Mesías 사단의 문제를 해결할 참된 왕이고 significa el verdadero rey que resuelve el problema de Satanás. 죄 문제 해결할 참제사장이고 El verdadero sacerdote que resuelve el pecado. 하나님과 단절된 문제를 해결할 참 선지자다. Y el verdadero profeta que resuelve la separación de Dios. 이게 메시아라는 겁니다. Esto es el Mesías. 조금 더 깊게 들어가면 Y si entramos más a fondo, 메시아란 말은 무슨 말이냐? ¿qué significa Mesías? 인간의 모든 문제를 해결하는 자다. Es aquel que resuelve todos los problemas del hombre. 라는 뜻입니다. Significa esto. 그래서 메시아라는 말은 Por eso Mesías 인간의 근본 문제와 그것 때문에 온 모든 문제를 해결할 자라는 의미가 원래 포함되어 있어요. tiene originalmente el significado del que resuelve los tres problemas fundamentales del hombre y todos los problemas que vienen por esos tres. 메시아니까 그렇다니까. Eso significa 그러니까 Mesías. 메시아가 오면 내 인생의 모든 문제 끝난다. 이렇게 믿었다니까. Entonces se creía, cuando viene el Mesías se solucionan todos los problemas de la vida. 메시아가 오면 우리 민족의 문제 끝난다. 이렇게 믿었다니까. Las personas creían que si viene el Mesías se soluciona todo el problema del pueblo. 왜 그러냐? ¿Por qué? 메시아의 의미가 원래 그렇기 때문에 그랬어요. Porque originalmente esto era el significado del Mesías. 과연 메시아의 의미가 그 의미가 맞냐? Originalmente si era así el significado de Mesías. 살펴보겠습니다. Vamos a ver. 구약의 메시아에 대한 예언을 300가지 넘게 했습니다. Vemos más de 300 profecías en el Viejo Testamento acerca del Mesías. 어디서 태어날 거며, ¿En dónde va a nacer? 어떻게 태어날 거며, ¿Cómo va a nacer? 어디서 살 거며, ¿Dónde va a vivir? 무엇을 하실지 ¿Qué es lo que va a hacer? 300가지 예언했습니다. Hay más de 300 하지만 profecías. 그 중에 가장 핵심적인 포커스는 3가지입니다. Pero hay 3 puntos que son centrales para el Mesías. 그분이 오셔서 사단의 머리를 박살낼 것이고, Él vendrá a pedir la cabeza de Satanás. 그분이 오셔서 우리의 죄를 담당할 것이고, Él vendrá a encargarse de todos nuestros pecados. 그분이 오셔서 우리를 하나님 만나는 길을 여실 것이다. Y Él vendrá para abrir el camino para encontrarnos con Dios. 그 중요한 세 예언에 대한 포커스를 보겠습니다. Entonces vamos a ver el enfoque de esas 3 profecías importantes. 창세기 3장 15절에 보시면 Si vemos en Génesis 3:15,
Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 여자의 후손이 와서 뭐 할 것이냐? La simiente de la mujer vendrá para hacer qué? 이 머리를 상하게 할 것이다. Va a herir la cabeza de la serpiente. 누구한테 하는 얘기죠? ¿A quién está hablando? 사단한테 하는 얘기입니다. A Satanás. 여자의 후손으로 오셔서 Entonces vendrá la simiente de la mujer 뱀의 머리를 상할 y 것이다. ferirá la cabeza de la 사단의 머리를 serpiente. 박살낼 것이다. Destruirá la cabeza de Satanás. 오셔서 사단의 머리를 박살낼 것이다. El Mesías vendrá y destruirá la cabeza de Satanás. 이게 첫 번째고요. Eso es lo primero. 두 번째 확인하겠습니다. Y lo segundo vamos a confirmar. 이사야 53장 보겠습니다. Vemos Isaías 53. 이사야 53장 Vemos Isaías 53. 4절로 6절입니다. Vamos a ver desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Vamos a ver Isaías 53, 4 a 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual que se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. 여기 보면 6절 후반절에 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. En versículo 6 vemos que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. 메시아가 올 것이다. Vendrá el Mesías 그분이 우리 모두의 죄악을 담당할 것이다. y Él cargará todo el pecado de nosotros. 메시아가 오셔서 하실 중요한 두 번째 일을 예언하십니다. Entonces es la profecía de la segunda cosa importante que el Mesías hará. 우리 죄 문제를 해결하실 분. Solucionará nuestro pecado. 그리고 한 구절 더 보겠습니다. Un versículo más. 이사야 7장 14절. Isaías capítulo 7 versículo 14. Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 처녀가 잉태해 아들을 낳을 것이요. Entonces la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, 그 이름을 임마누엘이라 하리라. y su nombre será Emmanuel. 여러분 임마누엘 무슨 뜻이죠? ¿Qué significa Emmanuel? 임마누엘. Emmanuel. 네. 하나님이 우리와 함께. Si Dios con nosotros, 그렇죠? ¿verdad? 인간의 문제는 하나님과 단절되어 있습니다. Entonces el problema del hombre es estar separado de Dios. 하나님을 만나야 돼요. Hay que encontrarse con Dios. 하나님 만나는 길이 Y el camino para encontrarse con Dios 임마누엘 되신 그리스도입니다. es Cristo, que es Emmanuel. 메시아가 오실 것인데 El Mesías vendrá. 그분이 와서 사단의 머리를 박살낼 거고 Él vendrá y ferirá la cabeza de Satanás. 우리의 죄 문제를 해결할 거고 Solucionará el problema del pecado 하나님 만나는 길을 여실 y 거고. abrirá el camino para encontrarse con Dios. 자, 다시 정리합니다. Y si lo organizamos de nuevo, 그리스도의 뜻을 알아야 됩니다. hay que conocer el significado de 많은 Cristo. 사람들이 그리스도의 의미를 모르고 있어요. Muchas personas no conocen el significado de Cristo. 브라질에 거의 모르고 있습니다. En Brasil casi nadie sabe. 여러분들이 이 말을 알아들어야 된다니까. Ustedes tienen que entender esto. 그리스도란 말은 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Cristo significa ungido. 기름 부음 받은 자라는 얘기는 세 직분을 완벽하게 감당하신 분을 얘기합니다. Ungido significa aquel que se encargó de 3 oficios perfectamente. 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자. Verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta. 왜 이렇게 이름의 뜻이 있을까요? ¿Y por qué este nombre tiene este 왜 significado? 메시아가 이 이름일까요? ¿Por qué el Mesías tiene que tener este significado? 인간의 문제와 관계되어 있기 때문에 그렇습니다. Porque tiene relación al problema del hombre. 인간의 문제는 사단으로 말미암아 범죄의 하나님과 단절돼서 모든 문제가 온 겁니다. Todos los problemas del hombre vienen porque por Satanás nosotros pecamos y por eso hemos sido separados de Dios. 그래서 메시아란 말은 Por eso Mesías 사단의 문제를 해결할 참된 왕, significa el verdadero rey que se encargará de solucionar el problema de 죄의 Satanás. 문제를 해결할 참 제사장, El verdadero sacerdote que soluciona el pecado. 하나님과 단절된 문제를 해결할 참 선지자란 말입니다. Y el verdadero profeta que resuelve la separación de Dios. 그래서 메시아란 말은 Por eso Mesías 인간의 근본 문제 세 가지를 해결하신 분이란 뜻이고 significa que resuelve los 3 problemas fundamentales del hombre. 그 세 가지 때문에 온 모든 문제를 해결하신 분이 메시아입니다. Y aquel que resuelve todos los problemas que vienen por causa de esos 3 problemas es el Mesías. 그래서 간단하게 정리하면 메시아는 뭐냐? Por eso, hablando de forma simple, ¿qué es Mesías? 인생의 모든
문제 해결자 이게 메시아입니다. El solucionador de todos los problemas de la vida es el Mesías. 그래서 구약의 사람들은 메시아가 오면 자기 인생 모든 문제가 끝난다고 믿었습니다. Por eso las personas en el Viejo Testamento creían, si viene el Mesías, todos los problemas son resueltos. 나중에 결론적으로 얘기하겠지만 Luego vamos a hablar con más 지금 detalle. 성도들은 그리스도의 의미를 모르고 있습니다. Pero hoy las personas no conocen el significado de Cristo. 예수가 그리스도란 말은 더 모르고 있습니다. No conocen qué significa que Jesús es el Cristo. 그리스도 믿음이 모든 문제 끝난다는 그런 믿음이 없습니다. Y no tienen la fe de que si viene el Mesías se soluciona todo problema. 그리스도에 대해서 얘기했습니다. Hablamos de Cristo ahora. 그럼 누가 그리스도냔 말이에요. Y entonces, ¿quién es el Cristo? 이 약속된 일을 그대로 성취하신 분이면 그리스도입니다. Aquel que cumple todas estas cosas prometidas es el Cristo. 구약에 예언된 300가지 예언을 그대로 성취하시고 Aquel que cumple las 300 profecías en el Viejo Testamento. 사단의 머리를 박살내시고 Aquel que llegue a la cabeza de Satanás. 죄의 문제 해결하시고 Aquel que soluciona el pecado. 하나님 만나는 길을 여시면 Aquel que abre el camino para encontrarse con Dios. 그분이 메시아입니다. Ese es el Mesías. 누가 메시아냔 말이에요. ¿Quién es el Mesías 어떤 entonces? 분이 그 일을 하셨습니까? ¿Quién hizo todo esto? 오랫동안 메시아를 기다리고 있었습니다. Mucho tiempo la gente esperó al Mesías. 2000년 전에 나사렛 마을에 예수라는 사람이 오셨습니다. Pero 2000 años atrás, en un pueblo llamado Nazaret, había alguien llamado Jesús. 그분이 많은 일을 하셨습니다. Jesús hizo muchas cosas. 귀중한 말씀 전하시고 Él compartió palabras importantes, 기적을 일으키시고 hizo milagros, 병자를 낫게 하시고 sanó enfermos, 죽은 자를 살리셨습니다. resucitó muertos. 하지만 예수님 사역의 키는 뭐죠? Pero ¿cuál es la llave del ministerio de Jesús? 예수님 사역의 키는 십자가와 부활입니다. La llave del ministerio de Jesús es la cruz y es la resurrección. 십자가와 부활로 무슨 일을 하셨냐? Con la cruz y la resurrección, ¿qué hizo? 요한복음 19장 30절 내가 다 이루었다고 얘기했는데 Joao 19:30 dice, consumado es. 뭘 다 이루었습니까? Pero ¿qué fue consumado? 십자가와 부활로 무슨 일을 감당하셨습니까? Con la cruz y la resurrección, ¿qué se encargó de hacer? 세 구절 찾아보겠습니다. Vamos a ver 3 versículos. 히브리 10장을 보겠습니다. Vamos a ver Hebreos 10. 히브리 10장 Hebreos 10. 19절로 20절입니다. Vamos a ver 19 y 20. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 알고 있는 내용이지만 제가 설명해 볼게요. Esto es algo que ustedes ya saben, pero voy a explicar. 이스라엘 백성은 성전 이전에 성막이 있었습니다. Antes de tener el templo, los israelitas tenían el tabernáculo. 성막 안에 성소가 있었습니다. Dentro del tabernáculo estaba el lugar santo. 이게 성소라고 한다면 Entonces, si esto es el lugar santo, 그 가운데로 휘장이 가려져 있습니다. en medio había un velo. 이 휘장 안쪽이 지성소입니다. Y dentro del velo era el santo de santos. 언약궤가 있죠. Adentro estaba el arca de la alianza. 언약궤 위에 하나님이 임재하셨습니다. Y Dios se manifestaba sobre el arca de la alianza. 인간이 하나님을 만날 수 있는 날이 1년에 딱 한 번이 있었습니다. Y había solo un día que el hombre podía encontrarse con Dios. 대속죄일 날. Solo el día de la expiación. 그 해의 대제사장이 El año, el sumo sacerdote de ese año 자기 죄를 속하고 tenía que resolver su propio pecado. 백성들의 죄를 속하고 나서 Y después de dar expiación para el pecado del pueblo, 휘장을 열어젖히고 들어가는 겁니다. él entraba cruzando el velo. 근데 만약에 자기 죄가 사해지지 않았거나 Pero si él todavía tenía pecado, 백성들의 죄가 사해지지 않으면 o si el pecado del pueblo no había sido resuelto, 어떻게 되죠? ¿qué acontecía? 아시는 얘기죠. 어떻게 되죠? Saben, ¿verdad? 예, 들어가서 죽습니다. Entraba dentro del velo y moría. 지성소에 들어가서 죽는다. Entraba dentro del lugar santo de 그래서 santos y moría. 대제사장이 지성소로 들어갈 때는 Por eso cuando el sumo sacerdote entraba dentro del lugar santo de santos, 몸에 줄을 두르고 갑니다. siempre se ataba una soga en su cuerpo 그리고 방울을 달고 들어갑니다. y también un cascabel, 들어가서 죽었다. porque si moría adentro, 땡겨보면 아무 기척이 없다. jalaba un poco y no había reacción. 꺼지면 되는 거예요. Entonces había que jalar el cuerpo. 여러분이 대제사장이라고 생각해 보세요. Imaginen que ustedes son el sumo sacerdote de ese año. 하나님을 만나러 지성소에 들어간다고 생각해 보세요. Tienen que ir a encontrarse con Dios dentro del santo de santos. 재밌겠습니까? ¿Sería divertido? 두렵겠죠. Sería mucho pavor, ¿verdad? 그죠? ¿O no? 예수님 십자가 지실 때 무슨 일이 벌어졌냐? Pero cuando Jesús cargó la cruz, ¿qué aconteció? 예수님 십자가에서 마지막 돌아가실 때 Cuando Jesús murió en la cruz, 하늘이 검해졌습니다. los cielos se oscurecieron, 지진이 났습니다. hubo terremoto,
바위가 터지고 las piedras se rompían, 무덤이 열리고 se abrían las tumbas, 죽은 자가 살아났습니다. los dormidos se despertaban. 그리고 또 하나 있었습니다. Y una cosa más, 또 하나 사건. una cosa más que aconteció. 예수님 십자가 지시고 Cuando Jesús cargó la cruz, 혹시 아십니까? ¿saben qué es qué aconteció? 또 하나의 사건이 있어요. ¿Qué más aconteció? 누가복음 23장 보겠습니다. Podemos ver Lucas capítulo 이 23. 히브리 10장을 그대로 두시고요. 누가복음 Recuerden Hebreos 10 y vamos a ver Lucas 23. 23장 Lucas capítulo 23, 44절. versículo 44. Lucas capítulo 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. 45절 보면 성소가 쫙 찢어졌어요. El versículo 45 nos dice que el velo del templo se partió por la mitad, 성소가 쭉 찢어졌어요. se partió por el medio. 지금 졸면 안 돼. No debemos de estar dormidos ahora. 중요한 시간이에요. Es un momento importante. 자, 히브리 10장을 다시 보겠습니다. Regresando a Hebreos 10. 휘장이 쫙 찢어졌다고 얘기했어요. Entonces el velo fue partido. 이 휘장이 뭐냐? Pero ¿cuál es este velo? 히브리 10장 20절에 보면 이 휘장이 자기 육체다. Entonces nos dice Hebreos 10:20 que ese velo es su carne, 자기 육체를 찢으심으로 que él partió su carne 누구든지 y que ahora cualquiera 하나님을 만날 수 있는 puede tener un camino, 새로운 길, un nuevo camino 길이 열리는 y un camino vivo para encontrarse con 예수님이 Dios. 십자가상에서 당신의 육체를 찢으심으로 Entonces Jesús en la cruz partiendo su carne 누구든지 하나님을 만날 수 있는 puede abrir un camino para que cualquiera 새로운 살 길을 열어주셨습니다. pueda encontrarse con Dios, un camino nuevo y vivo. 십자가에서 하나님을 만나는 길을 여셨다. En la cruz abrió un camino para encontrarse con Dios. 그게 예수님의 십자가 사역입니다. Esto es lo que ocurrió en la cruz de Jesús. 십자가로 말미암아 자기 육체를 찢으심으로 말미암아 누구든지 하나님을 만나는 새로운 길을 살 길을 여셨다. Entonces, a través de la cruz había un camino nuevo y vivo con el cual cualquiera se puede encontrar con Dios. 예수님이 참 선지자 역할을 감당하셨다. Él se encargó de ser el verdadero profeta. 히브리 9장 12절 보겠습니다. Y si vemos Hebreos 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 죄가 없어지는 방법은 하나입니다. Hay una forma para expiar el pecado. 예수님이 제정하셨습니다. Jesús es lo que dijo. 레위기 17장 11절에 보니까 Si nosotros vemos Levítico capítulo 17, versículo 피의 11, 생명은 피에 있다. nos dice que la vida de la carne en la sangre está. 그래서 피가 죄를 속한다고 얘기했어요. Por eso la sangre hace remisión del pecado. 히브리 9장 22절에도 보니까 피 흘림이 없은데 죄 사함이 없다 그랬어요. Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 그러니까 죄를 해결하려면 누군가 대신 죽어야 되는데 Por eso para resolver el pecado alguien tiene que morir. 죄 없는 자가 죽어야 돼요. Y tiene que ser alguien sin pecado. 구약에 죄 없는 자가 없잖아요. En el Antiguo Testamento no había nadie sin pecado. 그래서 짐승을 드렸던 겁니다. Por eso es que ofrecían animales. 그 짐승으로 말미암아 이 피제사를 드려줬던 인물이 제사장입니다. Y aquellos que podían dar este sacrificio de sangre, esta oferta de sangre, eran los sacerdotes. 그래서 제사는 두 가지 의미가 있어요. Por eso es que esta oferta de sangre tiene dos significados. 하나님께 예배드리는 의미와 Uno de culto a Dios 죄를 해결해 주는 의미가 y 있어요. también la solución de pecado. 이 짐승으로 말미암아 구약에는 제사를 지냈는데 Y en el Antiguo Testamento se daban ofrendas de animales. 지금 히브리 9장 12절은 뭐라고 얘기합니까? Pero ahora, ¿qué nos habla Hebreos 9? 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 Que ahora no es por sangre de machos cabríos ni de becerros, 자기 피를 드렸다. sino por su propia sangre. 속죄를 이루셨는데 Él hizo redención. 그 속죄는 어느 정도냐? ¿Y cómo es esta redención? 영원한 속죄를 Es una eterna redención. 그거를 단번에 이뤘다. Y lo hizo de una vez, 자기 피로 con su propia sangre. 영원한 속죄를 Hizo eterna redención 단번에 이뤘다. de una vez. 근데 여기보다 조금 더 자세한 설명이 있습니다. Pero podemos ver una explicación un poco más exacta de eso. 10장 14절에 보겠습니다. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 그가 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라.
Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 여기 santificados. 세 단어가 나옵니다. Podemos ver tres palabras. 단번에, Con una vez, 영원히, eternamente, 온전히, 이 perfectamente. 세 가지 단어가 나옵니다. Vemos esas tres palabras. 예수님의 피로 말미암아 Por la sangre de Jesús, 우리 모든 죄를 todos los pecados 영원히, son solucionados 단번에, eternamente, 온전히 de una vez, 해결하십니다. perfectamente. 이게 그리스도의 피의 능력입니다. Este es el poder de la sangre de Cristo. 예수님이 십자가에서 모든 인류의 죄를 영원히 완벽히 단번에 해결한 길을 여셨습니다. Jesús en la cruz abrió el camino para que todos los pecados de la humanidad sean resueltos de una vez, eternamente y perfectamente. 예수님이 십자가상에서 죄 문제 해결하는 천대사 역할을 감당하셨다. En la cruz Jesús se encargó de ser el verdadero sacerdote que soluciona el pecado. 한 가지 더 보겠습니다. Una cosa más. 히브리 2장 14절입니다. Si vemos Hebreos 2, del 14 al 15. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 여기 마귀를 이렇게 표현합니다. Aquí dice del diablo, 죽음의 세력을 잡은 자. el que tiene el imperio de la muerte. 이게 마귀라고 얘기합니다. Este es el diablo, 부활은 뭐죠? que es resucitar. 부활은 죽음을 이겼다는 뜻입니다. La resurrección es vencer la muerte, 그렇죠? ¿o no? 죽음을 이겼다는 뜻은 Y el vencer la muerte 죽음의 세력을 잡은 자를 이겼다는 뜻입니다. significa vencer el que tiene el imperio de la muerte. 십자가와 부활로 사단의 머리를 박살내십니다. Con la cruz y la resurrección destruyó la cabeza de Satanás. 예수님이 십자가와 부활로 하나님 만나는 길을 여셨고 Jesús con la cruz y la resurrección abrió el camino para encontrarse con Dios. 모든 죄의 문제를 해결하는 길을 여셨고 Abrió el camino para solucionar todo pecado 사단의 머리를 박살내셨습니다. y destruyó la cabeza de Satanás. 예수님이 십자가와 부활로 그리스도의 일을 완성하셨습니다. Jesús con la cruz y la resurrección se encargó de completar la obra del Cristo. 그래서 예수님을 그리스도라고 얘기합니다. Por eso es que hablamos que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Jesús es o Cristo. 이게 복음입니다. Esto es el Evangelio. 예수가 그리스도다라는 말의 의미가 뭘까요? ¿Qué significa que Jesús es o Cristo? 지금까지 설명했던 걸 정리하면 이렇습니다. Si organizamos todo lo que hemos hablado es esto. 예수님께서 Jesús 십자가와 부활로 con la cruz y la resurrección 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제 resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그것 때문에 온 모든 인간의 문제를 Y todos los problemas que vienen como consecuencia 영원히 완벽하게 단번에 해결하셨다. lo solucionó de una vez eternamente y perfectamente. 영원히 완벽하게 단번에 해결하신 분이다. Es aquel que solucionó de una vez eternamente y perfectamente. 그게 예수가 그리스도라는 뜻입니다. Eso es que Jesús es el Cristo. 다른 말로 예수가 그리스도란 말은 En otras palabras, Jesús es el Cristo. 예수님이 우리 인생의 모든 문제 해결자이신 그리스도다. 그 말입니다. Significa que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas de nuestra vida. 이게 성경에서 얘기하는 복음입니다. Esto es el Evangelio que nos habla la Biblia. 그리스도는 인생의 모든 문제 해결자입니다. Cristo es el solucionador de todos los problemas de la vida. 누가 그리스도냐? Pero ¿quién es el Cristo? 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수님이 내 인생의 모든 문제를 해결하셨다고 믿어야지. Y cuando creemos que Jesús es el Cristo solucionador de todos los problemas de la vida, 생명을 얻게 되고 tenemos vida 하나님께로부터 나게 됩니다. y somos nacidos de Dios. 그럼 조금 더 확인해 보겠습니다. Vamos a confirmar un poco 여러분 más. 머리로 정리해야 될 게 아니라 확인을 해야 된다니까. No deben de organizar con su cabeza, sino confirmar. 예수를 그리스도로 믿는다는 말이 무슨 말입니까? Entonces, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? 예수님이 십자가 부활로 내 인생의 모든 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 모든 문제를 해결하셨다고 믿는 것이 예수를 그리스도로 믿는 겁니다. El creer que Jesús es el Cristo significa que yo creo que Jesús a través de la cruz y la resurrección resolvió el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios y todos los problemas que vienen como consecuencia de una vez. 다른 말로 얘기해서 예수님이 내 인생 모든 문제를 이미 해결하셨다라고 믿는 것이 예수를 그리스도로 믿는 En 겁니다. otras palabras, el creer que Jesús es el Cristo significa que yo creo que Jesús ya solucionó todos mis problemas.
지금 전 세계에 예수가 그리스도는 복음 사라졌고 En todo el mundo ha desaparecido el evangelio que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 믿음 사라졌습니다. Y la fe de creer en Jesús como el Cristo también ha desaparecido. 구체적으로 한번 얘기해 볼게요. Vamos a hablar más específicamente. 여러분 기도 많이 하잖아요. Ustedes oran mucho 주위 사람들한테 기도 부탁을 많이 받죠. y también muchas personas de alrededor piden oraciones de ustedes. 대부분 이런 기도를 할 겁니다. Y la mayoría ora así: 우리 가정 지켜주세요. que mi familia sea protegida, 하는 일 잘 되게 해주세요. que lo que yo hago esté bien, 건강하게 해주세요. que yo tenga salud. 요거 해결해 주세요. Soluciona esto, 적어주세요. dame esto, 이거 주세요. dámelo aquello. 이렇게 기도할 겁니다. La gente ora así. 대부분이 육신의 문제를 가지고 기도할 겁니다. Muchas personas oran con el problema físico. 자, 요 사람들의 믿음이 무슨 믿음이죠? ¿Cuál es la fe que ellos tienen? 난 아직 응답받을 게 많다. Todavía tengo muchas respuestas por recibir. 난 아직 해결받을 것이 많다. Todavía tengo muchas cosas que resolver. 라고 생각하고 있는 겁니다. Y también esto es lo que están pensando. 무슨 말이냐? ¿Qué significa? 모든 문제가 끝났다고 안 믿고 있는 거예요. Significa que no creen que todos los problemas ya están resueltos. 안 믿고 있습니다. No creen. 안 믿고 있기 때문에 뭐 하고 있냐? Y porque no están creyendo, ¿qué están haciendo? 예수님이 우리 위해서 십자가 지시고 부활하셨다는 이 어마어마한 복음을 들고 Este gran evangelio que Jesús como el Cristo murió en la cruz y resucitó para todos los problemas, 자기 육신 문제 해결하는 데 사용하고 있어요. lo están utilizando para resolver su propio problema carnal. 안 끝났다고 믿으니까 Porque piensan que no ha terminado. 끝내려고 사용하고 있어요. Y están utilizando este evangelio para terminarlo. 이 위대한 십자가 부활을 가지고 겨우 고작 자기 육신 문제 해결하는데 이 복음을 사용하고 있다. Este gran evangelio de la cruz y la resurrección apenas está siendo utilizado para su propio problema. 안 끝났다고 믿으니까 Porque piensan que no ha terminado. 끝났다고 믿어지지 않으니까 Porque no pueden creer que ya ha terminado. 끝내려고 사는 거예요. Por eso viven para terminar. 과연 이 사람이 주와 복음을 위해서 살 수 있을까요? ¿Esta persona puede vivir por el Señor y el Evangelio? 수준을 따지자면 이렇습니다. Y si miramos el nivel, es algo así. 미사일을 하나 하려면 어마어마한 돈이 많이 듭니다. Para crear un misil se necesita mucho dinero. 미사일을 가지고 쥐 잡는 사람 봤나요? ¿Ustedes han visto a alguien que utilice un misil para matar a un ratón? 미사일 가지고 바퀴벌레 잡는 법 봤어요? ¿O han utilizado un misil para atrapar un insecto? 있을 수 없는 일이죠. Es algo que no puede acontecer. 그 있을 수 없는 일이 지금 벌어지고 있어요. Pero esto que es ilógico está aconteciendo ahora. 이 위대한 복음을 가지고 Este gran evangelio 자기 육신 문제 해결하고 있어요. están utilizando para resolver su propio problema. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 안 끝났다고 믿으니까. Porque creen que no ha terminado aún. 자, 하나 더 심각한 얘기를 해볼게요. Vamos a hablar de una cosa más grave. 브라질에 우상이 많잖아요. En Brasil hay muchos ídolos. 사람들이 우상을 숭배하는 이유가 뭐죠? ¿Cuál es la razón por la que las personas sirven al ídolo? 우상이 너무 좋아서 숨기나요? ¿Les gusta mucho el ídolo y por eso sirven? 우상이 너무 아름다워서 숨기나요? Porque el ídolo es muy bello, entonces sirven. 아닐 겁니다. No, no es eso. 우상 섬기면 자기 지켜줄 것 같아서. Sino que piensan que si sirven a este ídolo los protege. 우상을 섬기면 자기 복 받을 것 같아서. Piensan que si sirven a este ídolo les da bendición. 우상을 섬기면 이 문제 해결될 것 같아서. Piensan que si sirven el ídolo, el problema se resuelve. 우상 왜 섬기나요? ¿Por qué sirven el ídolo? 자기 때문에 생기는 거예요. Por ellos mismos. 자기 문제 해결받으려고. Para solucionar su propio problema. 자기 축복받으려고. Para ser abençoados. 자기 응답받으려고. Para recibir una respuesta. 그래서 우상을 섬기는 겁니다. Por eso sirven los ídolos. 이게 우상 숭배입니다. Esto es idolatría. 자, 교회 안을 구해봅시다. Pero miremos dentro de la iglesia. 예수 왜 믿죠? Entonces, ¿por qué creen en Jesús? 왜 예수 믿냔 말이에요. ¿Por qué la gente cree en Jesús? 복 받으려고? Para recibir bendición, 문제 해결받으려고? para recibir solución al problema, para recibir respuesta, 육신 문제 해결하려고? para solucionar su problema de la carne. 복 받으려고 예수 믿는다. Si creemos en Jesús para ser abençoados, 문제 해결받기 위해서 예수 믿는다. si creemos en Jesús para tener solución al problema, 우상 숭배하는 겁니다. entonces estamos cometiendo idolatría. 아시겠어요? ¿Comprendemos? 우상 숭배하는 거라. Es idolatría. 예수님을 그리스도로 믿지 않으니까 Debido a que no creemos en Jesús como el Cristo, 예수님이 십자가 부활로 내 인생의 모든 문제를 끝냈다고 믿어지지 않으니까 como no creemos que Jesús solucionó todos los problemas en la cruz y la resurrección, 이 엄청난 복음을 가지고 겨우 육신 문제 해결하려고 발등치고 있고 este impresionante evangelio estamos utilizando para apenas el problema de la vida. 교회 안에서 우상 숭배하고 있는 Y 겁니다. dentro de la iglesia cometemos idolatría. 예수 그리스도를 믿지 않는다.
Si no creemos que Jesús es el Cristo, 구원받았냔 말이요. entonces somos salvos. 자, 조금 더 자세한 얘기를 한 번 더 얘기해 Vamos a 보겠습니다. hablar un poco más a fondo. 예수님을 그리스도로 믿는다. Entonces, si creemos que Jesús es el Cristo, 그럼 내 모든 문제가 끝나냐? entonces significa que todo el problema está resuelto. 예수님을 그리스도로 믿으면 갑자기 부자 되냐? Significa que cuando yo creo que Jesús es el Cristo, repentinamente 예수를 soy 그리스도로 rico. 믿으면 질병 낫냐? O si creo que Jesús es el Cristo, sana mi dolencia. 예수를 그리스도로 믿으면 내 육신 문제가 싹 사라지냐? O si yo creo que Jesús es el Cristo, entonces se desaparece todo el problema. 예수 믿으면 병 낫습니까? Si creemos en Jesús como el Cristo, nosotros sanamos de la 예수 dolencia. 믿으면 축복받아요? O somos abençoados. 예수 믿으면 부자 됩니까? O somos ricos. 지금 브라질 교회가 전부 다 성도들에게 그렇게 메시지하고 있습니다. Toda la iglesia de Brasil está hablando así a los creyentes. 거짓말입니다. Pero es mentira. 성경은 그렇게 얘기하지 않고 있습니다. La Biblia no nos habla así. 예수님이 병 낫게 하신 이유가 뭐죠? ¿Cuál es la razón por la que Jesús sanó enfermedades? 내가 병을 나을 수 있는 능력이 있다. 그거 보여주려고 한 겁니까? Entonces significa que él quería mostrar que él tenía el poder para sanar dolencias. 아닙니다. No es eso. 당신이 그리스도라는 표적으로 보여주신 겁니다. Él enseñó señales de que él es el Cristo. 예수 믿으면 병 낫는 게 아니요. No es que si creemos en Jesús sana nuestras dolencias. O no es que nos volvemos millonarios. 예수를 그리스도로 믿으면 어찌 되냐? ¿Qué acontece cuando creemos que Jesús es el Cristo? 인생이 바뀝니다. Cambia nuestra vida. 잘 생각해 보세요. Pensemos bien. 만주의 주고 만왕의 왕이고 창조주이신 하나님이 나와 함께 계시지 않으면 Si Dios, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todo, si Él no está conmigo, 돈 없는 게 문제요. si yo no tengo dinero, es problema. 병 있는 게 문제고 Y cuando tengo dolencia, es un problema. 여러 갈등이 문제라. Y también tengo muchos conflictos. 하나님 나와 함께 계시지 않으면 Si Dios no está conmigo. 하지만 하나님이 나와 함께 계시면 Pero si Dios está conmigo, 문제가 사라지는 게 아니고 el problema no es que desaparece, 문제가 안 되는 거예요. sino que el problema ya no es problema. 아시겠습니까? ¿Comprendemos? 문제가 사라지지 않아요. No es que desaparece el problema, 문제가 안 돼. sino que ya no es problema. 하나님 나와 함께 계시기 때문에. Debido a que Dios está conmigo. 창세기 2장의 원래 인간의 상태를 아시지 않습니까? Ustedes conocen el estado del hombre original en Génesis 1. 하나님의 형상대로 지음받은 아담이 하나님과 함께 있을 때는 아무 문제가 없었어요. Cuando Adán, creado a la imagen de Dios, estaba con Dios, no había ningún problema. 여러분 출애굽 사건 아시죠? Ustedes se acuerdan del Éxodo. 이스라엘 백성이 애굽에서 빠져나왔습니다. Los israelitas salieron de Egipto. 40년 광야길 걸어갔는데 40 años estaban en el desierto, 배고파 죽은 사람 없습니다. pero ni uno murió de hambre. 목말라 죽은 사람 없습니다. No había ni uno que murió de sed. 옷이 떨어지지 않았습니다. Y su ropa no se rompía. 신발이 떨어지지 않았습니다. Su calzado no se rompía. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 암만 광야라도 Que sin importar si es 하나님이 desierto, 함께 하시면 si Dios está con nosotros, 아무 문제 없다. no hay problema. 그 얘기한 거예요. Esto significa, 하나님이 함께 si 하시면 Dios está con 아무 nosotros, 문제 없다. no hay problema. 다윗이 여러 번 죽을 뻔한 위기를 넘기고 있을 때 David estaba padeciendo crisis de muerte muchas veces, 썼던 시 한 편이 있습니다. pero él escribió un poema. 여러분 너무 잘 아시는 시죠? Ustedes lo conocen muy bien. 여호와는 나의 목자시 El Señor es mi pastor 내가 부족함이 y 없으리. nada me faltará. 여호와는 나의 목자시 El Señor es mi pastor 내가 부족함이 y 없으리로다. nada me faltará. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos en Jesús como el Cristo, 문제가 사라지는 게 아닙니다. no es que desaparece el problema, 문제가 안 되는 거예요. sino que el problema ya no es problema. 여러분 초대교회 때 한번 생각해 봅시다. Pensemos en la iglesia primitiva. 예수님을 그리스도로 믿으면 Si creían en Jesús como el Cristo, 죽을 수 있어요. podían morir. 그러니까 베드로도 3번 부인했잖아요. Por eso Pedro negó 3 veces. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creían en Jesús como el 잡혀가서 Cristo, 핍박 당한다니까. podían ser perseguidos. 근데 초대교회 성도들은 Pero los miembros de la iglesia primitiva, 죽음이 문제가 안 됐어요. la muerte no fue problema para ellos. 왜 문제가 안 됐죠? ¿Por qué no fue problema? 예수를 그리스도로 믿었기 때문에. Porque creían que Jesús es el Cristo. 내 모든 문제를 십자가 부활로 끝냈다고 믿었기 때문에. Creían que todos los problemas ya habían terminado en la cruz y la resurrección. 죽음이 문제가 안 됐어요. Por eso la muerte no era problema. 그냥 죽는 겁니다. Simplemente morían. 예수를 그리스도로 믿고 Creían en Jesús como el 주와 Cristo 함께 살다가 y vivían con el Señor. 순교하게 되면 죽는 거예요. Y entonces morían como mártires. 죽음이 사라진 게 아니요. Y no es que la muerte había 핍박이 desaparecido. 사라지지 않았습니다. La persecución no desapareció. 핍박이 더 심해졌어요. La persecución fue más potente. 핍박이 문제가 안 된다니까. Pero la persecución no era el problema. 사도행전 2장 4장에 이런 내용이 나옵니다. Si nosotros podemos ver en Atos 2, podemos ver. 초대교회 성도들이 자기가 가지고 있던 물질을 다 내놓습니다. En el Atos 2, Atos 4 podemos ver que los miembros de la iglesia primitiva daban 그 todas sus 소유를 다 pertenencias. 내놓아요.
daban todas las pertenencias. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 경제 문제가 안 된단 말이에요. Que el problema económico tampoco era problema. 왜 예수를 그리스도 믿고 부자 됐습니까? Entonces los miembros de la iglesia primitiva creyeron que Jesús es el Cristo y fueron millonarios. 초대교회 사람들 예수를 그리스도 믿고 모든 사람이 축복받았나요? Los miembros de la iglesia primitiva creyeron en Jesús como el Cristo y fueron abençoados en todo. 예수를 그리스도를 믿었던 그 사람들이 다 병 나았습니까? Todas las personas que creyeron que Jesús era el Cristo fueron sanados de dolencias. 아닙니다. No. 더 어려워졌어요. Tenían más dificultades, tenían más 더 dificultades, 가난해졌어요. tenían más poder, 그럼에도 불구하고 전혀 문제가 안 됐습니다. pero no fue problema para ellos. 왜 문제가 안 됐습니까? ¿Por qué no fue problema? 예수를 그리스도로 믿었기 때문에. Porque creían que Jesús es el Cristo. 예수님이 십자가 부활로 내 인생의 모든 문제를 해결하신다고 믿었기 때문에. Acreditaban que todos los problemas fueron resueltos en la cruz y la resurrección. 그 어떤 것도 문제가 안 됐습니다. Por eso nada era problema. 지금 브라질에 예수가 그리스도라는 복음이 희미합니다. Hoy en Brasil el evangelio que Jesús es el Cristo está borroso. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 사라졌습니다. La fe de creer en Jesús como el Cristo ha 내 desaparecido. 모든 문제가 십자가 부활로 끝났다고 믿지 않습니다. La gente no cree que todos los problemas han sido resueltos en la cruz y la 믿지 않기 resurrección. 때문에 열심히 하는 사람들은 십자가 부활을 해서 응답받으려고 발버둥칩니다. Y porque no creen, las personas quieren esforzarse para recibir respuestas con esta cruz y esta resurrección. 여러분 복음은 그런 게 아니에요. El evangelio no es eso. 예수님의 십자가 부활 부족하지 않습니다. La cruz y la resurrección de Jesús no es carente. 지금 어떤 믿음이 필요하냐? ¿Qué fe precisamos ahora? 예수님의 십자가 부활이 완벽하다. Que la cruz y la resurrección de Jesús es perfecto. 십자가 부활로 그리스도의 일을 완벽하게 Que 감당하셨다. con la cruz y la resurrección se encargó perfectamente de ser el Cristo. 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자로 Él fue el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. 내 인생의 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제, Y todos los problemas de Satanás, del pecado y de separación de Dios. 그것 때문에 온 모든 문제를 Y todos los problemas que vienen por esto 영원히 완벽하게 단번에 해결하신다. fueron resueltos de una vez eternamente y perfectamente. 이렇게 믿어야 됩니다. Debemos creer así. 그렇게 믿는 사람이 주와 복음을 위해서 사는 Y las personas que acreditan así pueden vivir por el Señor y el Evangelio. 확인해 보겠습니다. Vamos a confirmar. 고린도후서 Vamos a ver 2 de Corintios, 5장입니다. capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 뭐라고 얘기하냐? ¿Qué nos dice aquí? 그가 모든 사람을 대신해서 죽으신 이유가 뭐냐? Que ellos murió para qué? 살아있는 자들로 하여금 다시는 자기 자신을 위해서 살지 않게 하시려고. Para que los que viven ya no vivan para sí. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos que Jesús es el Cristo, 자기 자신을 위해서 살지 않게 됩니다. ya no vivimos para nosotros. 내 모든 문제가 끝났다고 믿기 때문에 Debido a que creemos que todos los problemas ya se han 이 resuelto. 사람은 주와 복음을 위해서 살게 됩니다. Esta persona vive por el Señor y el Evangelio. 내 모든 문제가 끝났다고 믿지 않기 때문에 Pero por no acreditar que todos los problemas se han terminado, 자기 자신을 위해서 사는 겁니다. vivimos por nosotros mismos. 왜 우리 주님이 죽었다가 다시 살아나셨냐? ¿Por qué nuestro Señor murió y resucitó? 우리로 하여금 절대로 자기 자신을 위해서 살지 않게 하기 위해서. Para que ya nunca vivamos por nosotros mismos. 5장 17절은 이렇게 얘기합니다. El versículo 17 nos habla así. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 좀 바뀐 게 아니요. Entonces no es cambia un poquito, sino es nueva 이전 criatura. 것은 지나갔으니 Todo lo viejo ha pasado 보라 새 것이 되었도다. y todo es hecho nuevo. 구원받았다는 얘기가 뭐죠? El ser salvo, ¿qué significa? 주와 함께 죽었다가 Que nosotros morimos junto con el 주와 Señor 함께 산 겁니다. y junto con el Señor nosotros 이게 resucitamos. 구원받는 거예요. Eso es la 저와 salvación. 의 과거가 모든 과거가 죽은 겁니다. Entonces todo nuestro pasado ya ha terminado. 사단에게 잡혀있고 죄인이었고 하나님을 떠나있던 모든 과거가 끝난 겁니다. Todo el pasado de estar bajo Satanás, de ser pecador y estar separado de Dios ya terminó. 그리고 주와 함께 산 겁니다. Y ahora vivimos junto con el Señor. 요 사람이 5장 18절 19절 주와 세상과 하나님과 화목하게 하는 역할을 감당하는 겁니다. Estas personas pueden en 2 de Corintios 5, 18 y 19 tener este ministerio de reconciliación entre Dios y el mundo. 한 구절을 더 보겠습니다. Un versículo más. 갈라디아 2장 20절입니다. Vamos a ver Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 nos habla,
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 성경은 이렇게 선포합니다. La Biblia nos habla así, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. que juntamente estoy crucificado con Cristo. 이미 죽었습니다. Ya estamos muertos. 정말로 예수를 그리스도로 믿으면 Si verdaderamente creemos que Jesús es el 모든 Cristo, 것에서 빠져나옵니다. ya salimos de todo. 여러분 구원이 뭔 줄 아십니까? ¿Qué es la salvación? 구원 천국 가는 겁니까? La salvación es ir al cielo. 복음의 의미도 모를 뿐만 아니라 구원의 의미도 몰라요. No simplemente no conocemos el significado del Evangelio, sino no conocemos la salvación. 구원이라는 얘기는 건진받았다는 얘기입니다. La salvación significa ser salvado de algo. 어디서 건진받은 거죠? ¿Salvado de dónde? 사단의 손아귀에서 해방받고 Ser liberado de la mano de Satanás 우리 모든 죄가 해결받고 y tener solución a todos los pecados. 하나님을 떠나 있던 우리가 하나님 만나는 게 Y nosotros que estábamos divididos con Dios, nos encontramos con Dios. 이게 구원입니다. Eso es la salvación. 요 구원받은 자가 가는 곳이 천국입니다. Y los que son salvos van al cielo. 우리는 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos que Jesús es el Cristo, 십자가에 못 박힌 자입니다. somos personas crucificadas. 남은 인생이 어떻게 사냐? Y toda nuestra vida, ¿cómo vivimos? 그리스도를 믿는 믿음으로 사는. Vivimos con la fe de creer en Cristo. 그렇게 사는 사람이 일어나야지 브라질과 세계를 살립니다. Y las personas que creen así deben levantarse para salvar a Brasil y el mundo. 이제 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. Concluyendo la palabra de hoy. 몇몇 분 너무 잘 들으신 것 같고 Algunos escucharon muy bien. 몇몇 분은 잘 안 들리신 것 같고 Algunas personas creo que no pueden escuchar muy bien. 아신다고 생각하겠죠. Piensan que, yo ya sé. 얼마나 심각한 얘기인지 모르니까 Pero como no sabemos qué tan grave es 마태복음 esto. 16장에 예수님이 하나만 묻습니다. Mateo 16, Jesús pregunta una cosa. 사람들이 나를 누구라고 하냐? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 그리고 너희는 나를 누구라고 ¿Y 하냐? quién decís vosotros que soy yo? 예수님 우리한테 물어요. Jesús nos pregunta, 내가 누구냐? ¿quién soy yo? 여러분, 예수님이 여러분한테도 하나만 묻는다니까. También a vosotros, Jesús pregunta una cosa, 내가 누구냐? ¿quién soy él? 세상이 예수님이 그리스도인지 모르기 때문에 세상이 망하고 있습니다. El mundo está cayendo porque no conoce quién es Jesús. 지구상에 아볼로 같은 신자들이 너무 많습니다. Hay muchos creyentes en todo el mundo que no conocen a Jesús bien, 성경에 능통하고 que son elocuentes, poderosos en la palabra, muy educados, 언변이 훌륭하고 hablan muy bien, 예수님에 대해서 잘 알고 conocen acerca de Jesús 열심히 있고 y también tienen 예수님 diligencia 가면서 가르치는데 y enseñan de Jesús, 딱 하나만 몰라. pero no conocen una cosa, 딱 하나만 몰라요. no conocen una cosa. 아볼로 같은 사람들이 지구상에 쫙 깔렸어요. En todo el mundo hay mucha gente como Apolo 딱 하나 모르는데 그게 핵심이라. y no conocen una cosa, pero esta una cosa es el 그 núcleo. 하나를 몰라서 세계가 망하는 Y por 거죠. no conocer esta cosa es que todo el mundo perece. 그게 성경의 핵심이요. Este es el núcleo de la Biblia, 예수가 그리스도다. que Jesús es o Cristo. 성경 기록의 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia? 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이 Que 성경의 creáis que 목적입니다. Jesús es o Cristo. Este es el objetivo de la 그렇게 Biblia. 믿어야지 생명을 씁니다. Y si creemos así, tenemos vida. 예수를 그리스도로 믿는 자는 하나님께로부터 난 자입니다. Todo aquel que cree que Jesús es o Cristo es nacido de Dios. 도대체 예수가 그리스도란 말이 뭐냐? ¿Qué significa que Jesús es o Cristo? 예수님이 십자가와 부활로 Que Jesús con la cruz y la resurrección 내 인생의 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제 resolvió todo el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그것 때문에 온 모든 Y 문제를 todos los problemas que vienen 영원히 완벽하게 단번에 해결하신다. lo resolvió de una vez eternamente y perfectamente. 그게 예수가 그리스도란 말입니다. Esto significa que Jesús es o 예수님이 우리 Cristo. 인생의 모든 문제를 해결하신 분이다. Jesús ya resolvió todo el problema de nuestra vida. 그게 예수가 그리스도란 말입니다. Esto significa que Jesús es o 그래서 Cristo. 신자는 어떻게 해야 되냐? Por eso los creyentes, ¿cómo tienen que acreditar? 예수를 그리스도로 믿어야 됩니다. Hay que acreditar que Jesús es o Cristo. 예수님이 십자가 부활로 Con la cruz y la resurrección, Jesús 내 인생의 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 끝내셨다라고 믿어야 돼요. resolvió todos los problemas de nuestra vida de una vez eternamente y perfectamente. 그게 예수를 그리스도로 믿는 겁니다. Eso es acreditar en Jesús 내 como 인생의 Cristo. 모든 문제를 예수님이 십자가 부활로 완벽하게 끝내신 그리스도다. Él es el Cristo que resolvió todos los problemas de la vida de la cruz y resurrección perfectamente. 그렇게 믿는 사람이기 때문에 Y debido a que creemos así, 자기 자신을 위해 살지 않고 ya no vivimos por nosotros, 주와 복음을 위해서 사는 거예요. sino vivimos por el Evangelio y el Señor. 이게 성경에서 말하는 복음이고 인생의 답입니다. Esto es el Evangelio que nos habla la Biblia. Esto es la respuesta de la vida. 요 인생의 답 있는 사람이 올바른 전도할 수 있습니다. Y las personas que tienen la respuesta de la vida pueden evangelizar correctamente.
지금 브라질에 이 간단한 성경의 복음을 알아듣는 사람이 없습니다. En Brasil no hay personas que entienden este evangelio tan simple. 특별한 얘기를 하는 게 아닙니다. No estoy hablando de algo especial. 여러분 조금만 심각하게 한 5분 10분만 얘기할 테니까 잘 들어보세요. Solo voy a hablar 5 o 10 minutos, así que escuchen bien. 예수가 그리스도라는 이 메시지를 여러분이 TV 방송에서 들어보신 적이 있으십니까? ¿Han escuchado en la televisión que Jesús es el Cristo? 많은 큰 교회 목사님들이 이렇게 메시지하는 걸 한 번씩 들어보면 한 번이라도 들어보신 분이 ¿Han 있어요. escuchado por lo menos siquiera una vez que los grandes pastores den este mensaje? 과연 브라질 강단에 예수가 그리스도라는 이 복음이 지금 선포되고 있다고 ¿En el 생각하십니까? púlpito de toda Brasil se está predicando este evangelio? 과연 브라질의 성도들이 예수를 그리스도를 믿고 있다고 생각하십니까? ¿Los creyentes de Brasil están creyendo que Jesús es el Cristo? 예수를 그리스도로 알지 못하고 믿지 못하면 구원받지 Y 못하는데 si no conocemos y no acreditamos que Jesús es el Cristo, no somos salvos. 여러분 지금 브라질 교인들 어떻게 하실랍니까? Pero ¿cómo vamos a hacer con los creyentes en Brasil? 브라질의 교회 어떻게 하실랍니까? ¿Qué vamos a hacer con la iglesia en Brasil? 모여드는 게 중요한 게 Lo 아니고 importante no es reunir 큰 gente. 행사를 하는 게 중요한 게 Un 아닙니다. gran evento no es importante. 많은 게 지금 중요한 게 아니요. Muchas cosas no son importantes ahora. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 브라질에 전달돼야 됩니다. Pero la fe de acreditar en Jesús como el Cristo debe de ser compartida en Brasil. 그 일을 위해서 하나님께서 누군가를 세우실 겁니다. Y para esta obra Dios va a levantar a alguien. 그 어마어마한 일을 위해서 누군가 어떤 교회를 세우실 겁니다. Para esta gran obra Dios va a levantar a una iglesia. 제가 시작 타임에 얘기했습니다. Al principio yo falé. 교회를 브라질에 3,000개를 가지고 있는 목사님을 만났습니다. Me he encontrado con un pastor que tiene 3,000 iglesias. 메시지를 듣더니 너무 좋다고 하셨어요. Él escuchó el mensaje y dijo que está muy bien. 좋겠죠. Sí, está bien. 성경 말고 딴 얘기를 하지 않으니까 Porque no hablamos más que de la Biblia. 이해되신 겁니다. Y entonces él entiende. 계시된 게 아니요. Pero no tiene la revelación. 3,000개 교회를 운영하실 수 있는 분이지만 Él es alguien que puede manejar 3,000 iglesias. 브라질 살릴 사람은 아니구나. Pero no una persona que va a salvar a Brasil. 그리고 전국에 또 100개 이상의 교회를 가지고 계신 분이 계세요. Una persona que tiene más de 100 iglesias en toda Brasil. 약 일주일을 도와드렸습니다. Hablamos con él una semana 너무 은혜를 받았어요. y él recibió mucha gracia. 너무 좋대요. Y dijo muy bien. 성도들이 많이 힘을 얻었답니다. Y dice que los creyentes han sido muy retados. 거기까지입니다. Pero hasta allí 이 복음이 계시되지 않았습니다. el evangelio no fue revelado. 마태복음 16장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 16. 계시됐다는 표현이 뭔지 ¿Qué significa tener revelación? 마태복음 16장 15절에 En Mateo 16, 15 dice, mas vos, continuó él, ¿y quién decís que eu sou? 16절 17절까지 Y en el versículo 16 y 17 respondiendo Simón Pedro dice, tú eres o Cristo o Filho de Dios vivo. Entonces Jesús le afirmó, bienaventurado es Simón Bar-Jonas, porque no fue carne y sangre que te lo revelaran, más mi Pai que está en los cielos. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 베드로 고백했어요. Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 예수님이 놀랬습니다. Jesús se sorprendió. 네가 어떻게 이걸 알았냐? ¿Cómo supiste esto? 네가 한 게 아니다. No, tú lo supiste. 혈육이 한 게 아니다. No te lo reveló carne ni sangre, 하늘에 계신 아버지가 알게 하셨구나. sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. 그게 계십니다. Eso es revelación. 하늘에 계신 아버지께서 알게 하신 거예요. Que el Padre que está en los cielos haga que nosotros sepamos. 정리는 누구나 할 수 있어요. Cualquiera puede organizar, 은혜는 누구나 받을 수 있어요. cualquiera puede recibir gracia, 그거 말고 pero no eso, 이 메시지가 부딪혔을 때 내 sino cuando este mensaje llegue. 인생이 이걸 놓쳤구나. Ah, yo he perdido esto. 우리 브라질이 이걸 놓쳤구나. Ah, en Brasil hemos 전 perdido 세계가 esto. 이걸 놓쳤구나. Todo el mundo ha perdido 이 esto. 예수가 그리스도란 이 복음과 Pero este evangelio que Jesús 이 es Cristo, 믿음이 브라질을 살릴 수 있고 y esta fe puede salvar a 세계를 Brasil, 살릴 수 있고 puede salvar el mundo. 내 남은 인생 이것 때문에 올인해야 되겠구나. Y toda mi vida puedo dar para dar todo aquí. 그게 계십니다. Esto es 오늘 revelación. 시간 없어서 못 훑어봤습니다. Hoy no tenemos tiempo, así que solo hemos visto leve. 초대교회 메시지는 하나였어요. Pero todo el mensaje de la iglesia primitiva era 사도 uno. 메시지 하나였습니다. El mensaje de apóstol Pedro era uno. 바울이 메시지 하나였습니다. El mensaje del apóstol Pablo era uno. 11제자들의 메시지 하나밖에 안 했어요. Todos los discípulos, 11 discípulos hablaban un 다 mensaje. 찾아드릴 수가 있습니다. Todos hablaban uno. 그들의 했던 메시지가 뭐냐? ¿Cuál era su mensaje? 예수가 그리스도구나. Que Jesús es el Cristo. 이게 그들의 메시지였습니다. Eso era su mensaje. 예수가 그리스도 이 메시지가 사라졌고 이 복음 사라졌고 이 믿음이 사라졌습니다. Pero este mensaje, este evangelio, esta fe ha desaparecido hoy. 과연 이 말을 알아들을 사람이 있냐 말이요. ¿Hay alguien que entienda esta palabra aquí? 엊그제는 아주 이 열심히 뛰는 젊은 목사님을 만났습니다.
Hace unos días atrás nos encontramos con un pastor muy joven que corre mucho. 자기 그리스도 안 돼요. Él dice, yo conozco a Cristo. 우리하고 똑같은 생각을 하는 사람이 있어서 자기 너무 좋대요. Y él dijo, yo estoy muy feliz de que hay alguien que piense igual que yo. 거기까지입니다. Pero hasta allí. 또 여러 한 10개 나라 이상에서 100개 이상의 교회를 가지고 계신 목사님을 만났습니다. Y un pastor que tiene en más de 10 países diferentes 100 iglesias. 너무 좋대요. Y él dijo, qué bueno. 그래서 중요한 자기 밑에 있는 목사님들 다 불러서 메시지 듣게 했습니다. Y él llamó a todos los pastores que estaban con él para que escuchasen este mensaje. 거기까지입니다. Pero hasta allí. 교회는 100개 운영할 수 있을지 모르지만 Él puede tener 100 iglesias, 브라질은 못 살립니다. pero no puede salvar a Brasil. 브라질 살릴 사람은 어떤 사람이냐? ¿Quién es la persona que salva a Brasil? 선명하게 이 복음이 베드로처럼 계시되는 사람. Las personas que tengan esta revelación del evangelio claramente como Pedro. 그 사람이 브라질을 살립니다. Estas personas pueden salvar a Brasil. 이 교회와 이 주의 목사님이었으면 좋겠습니다. Entonces me gustaría que en esta iglesia y en esta región haya un pastor así. 저희는 우리 대 살아생전의 세계복음 완성하러 왔습니다. Nosotros venimos a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 저희는 100% 자비란 걸 헌신합니다. Nosotros devocionamos pagando todos los costos. 모든 걸 헌신합니다. Servimos con todo. 브라질에 그 한 사람 찾으러 왔습니다. Venimos a buscar a una persona en Brasil. 그 한 사람 찾으면 우리 또 목숨 걸고 도울 겁니다. Y si encontramos a esta persona, vamos a dar la vida para ayudar a esta persona. 하나님이 당대 세계복음을 하고 계십니다. Porque Dios está haciendo la evangelización mundial. 첫 번째 대륙으로 브라질의 이 중남미를 세우셨습니다. Y Dios ha levantado como primer continente a toda Latinoamérica, a Brasil. 여러분이 잘 모르는 일이 어마어마하게 일어나고 있습니다. Hay muchas cosas que están ocurriendo sin que usted sepa. 저희는 간절히 원하고 있습니다. Pero hay una cosa que deseamos. 이틀 후면 브라질을 떠납니다. Nosotros 2 días tenemos en Brasil. 과연 이 교회가 브라질 살릴 교회가 맞냐? ¿Será esta iglesia la iglesia que va a salvar a 과연 Brasil? 이 안에 브라질 살릴 사람이 있냐? ¿Hay una persona aquí que va a salvar a Brasil? 과연 ¿Será? 진짜 이 복음을 듣고 브라질 살리고 세계 살릴 수 있는 이런 사람이 숨어 있냐? ¿Será una persona que va a agarrarse a este evangelio y salvar a Brasil con este evangelio? 오, 그런 사람이 일어나길 바랍니다. Yo verdaderamente anhelo que esta persona se levante. 내일 저녁 같은 시간에 또 말씀을 전하도록 하겠습니다. Mañana a la noche también tendremos un mensaje en esta misma hora. 저도 아이가 4명이 있습니다. Yo también tengo 4 hijos. 아이를 교회 데려온 거 좋은데 Y me gusta mucho traer a mis hijos a la iglesia. 메시지를 못 듣게 하면 큰일 납니다. Pero si esto impide que yo pueda escuchar el mensaje, me es muy grave. 부모님들 신경 써주세요. Por favor, los padres tengan esto en cuenta. 그냥 주일 예배 드리는 게 아니라니까. No simplemente es un culto. 여러분 죽고 사는 문제에 달렸어요. De esto depende la vida o la 이 muerte. 교회가 브라질 살릴 수 있냐 없냐가 달렸어요. Depende si esta iglesia puede salvar a Brasil o no. 아이들 때문에 메시지 못 듣는 일이 없기를 바랍니다. Entonces espero que no los hijos tengan la culpa de que no escuchemos bien el 부모님들 mensaje. 지혜롭게 조치해 주시기 바랍니다. Entonces los padres me gustaría que pudiéramos hacer esto sabiamente. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te agradecemos. 예수가 예수란 복음이 선포됐습니다. Se ha compartido el evangelio que Jesús es el Cristo. 과연 이 자리에 있습니까? Señor, ¿aquí hay alguien? 이 교회가 그 교회입니까? Señor, ¿es esta la iglesia? 하나님 간절히 원합니다. Señor, lo anhelamos. 이 교회가 브라질 살릴 교회가 되길 원하고 Señor, deseamos que esta iglesia pueda ser la iglesia que salve a Brasil 이 안에 브라질 살릴 사람이 일어나기를 원합니다. y que se levante una persona para poder salvar a toda Brasil 전 aquí. 세계가 이 복음을 놓쳤습니다. Todo el mundo ha perdido este evangelio 2000년 동안 사라졌던 복음이고 y este evangelio ha desaparecido durante 2000 años 지금 세계에 존재하지 않고 있는 믿음입니다. y es una fe que no existe ahora en el mundo. 정말 이 복음을 붙들고 Señor, que nos aferremos a este evangelio 예수를 그리스도로 믿는 y que verdaderamente hay alguien que cree en Jesús. 그런 교회와 성도가 되도록 축복하여 주옵소서. Bendice a esta iglesia, a estos miembros para que puedan creer que Jesús es el Cristo. 감사를 드리고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Te damos todas las gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 아멘. Amén.